앞에 파나마하고 볼리비아를 거쳐서 베네수엘라까지 오게 되었습니다. Las semanas anteriores estuvimos en Panamá y Bolivia y ahora estamos en Venezuela. 저는 이전에 8월 말까지 대학교에서 근무하는 교직원이었습니다. Yo hasta finales de agosto era un empleado de una universidad. 학생들의 교수님들의 어떤 직원들의 어떤 교양과 연구 개발을 위해서 늘 서비스하는 차서입니다. Y también yo fungía como un bibliotecario que desarrollaba programas para los estudiantes, los profesores y también los empleados de la universidad. 거기서 만난 학생이 한 명 있는데 리카르도라고 베네수엘라 학생이었습니다. Un estudiante de ellos que me encontré se llamaba Ricardo. Él es venezolano. 근데 그 친구는 언어를 한 5개 국어를 하는 친구였습니다. Y Ricardo habla 5 idiomas. 아주 베네수엘라 사람 똑똑하구나 이런 생각이 저에게 있습니다. Entonces yo pienso siempre que los venezolanos son muy inteligentes. 저는 한국어도 겨우 하는데 그 친구는 5개 국어를 했습니다. Yo apenas hablo coreano, pero él ya habla 5 idiomas. 혹시 5개 국어 계신가요? ¿Hay alguien que habla 5 idiomas aquí? Levanten la mano. 4개 국어? ¿O 4 idiomas? 3개 국어? 3? 그냥 스페인어만 하십니까? ¿O solo español, verdad? 실망입니다. Bueno, creo que no todos los venezolanos son iguales. 그 친구하고 밥을 먹고 이렇게 차에다가 승용차에다가 기름을 넣은 적이 있습니다. Una vez yo estaba almorzando con este estudiante venezolano y fuimos a una gasolinera. 승용차에 보통 기름이 한 11만 원 들어갑니다. Y entonces para nosotros realmente el costo de llenar un tanque estamos hablando de una cantidad muy grande de dinero. 한국은 기름값이 비쌉니다. Porque en Corea es muy caro poder llenar el tanque de combustible. 기름 같은 게 안 나는 나라입니다. Es porque no tenemos pues combustible en esta tierra. 자원이 거의 없는 나라예요. Y entonces casi no tiene recursos en el subsuelo. 또 삼면이 다 동서 남쪽이 바다입니다. Y realmente nosotros estamos rodeados de mar en 3 direcciones cardinales. 남쪽으로 넘어가면 일본이 있고요. Y ya cuando pasamos por un lado está Japón. 서쪽으로 넘어가면 중국이 있고요. Cuando pasamos por el lado occidental ya está China. 북으로 올라가면 우리의 동포인 북한이 있습니다. Al norte está nuestro propio país, pero que ahora se denomina Corea del Norte. 동쪽으로 가면 일본이고요. Y entonces al este está Japón. 갇혀 있는 나라입니다. Estamos pues casi que presos. 베네수엘라는 한국보다 굉장히 큰 땅을 알고 있고요. Y Venezuela realmente tiene un territorio mucho más grande que el de Corea. 그래서 리카르도가 우리나라는 기름이 싸요 그런 말을 했습니다. Y entonces Ricardo me dijo, el combustible en nuestro país es muy barato. 그러니까 한국어를 많이 배우는 과정이기 때문에 제 발음과 제 언어 체계를 리카르도가 많이 배웠습니다. Debido a que estaba aprendiendo coreano en ese tiempo, Ricardo aprendió mucho del esquema y de la entonación que yo utilizo. 근데 어느 순간 이제 못 만나게 됐습니다. Pero en un tiempo pues ya no me pude ver con este estudiante. 그래서 기름이 나는 나라니까 기름에 대해서 잘 알겠다 이런 생각을 했습니다. Y entonces yo pensé, debido a que es un país que produce mucho petróleo, ellos deben de saber bastante del tema. 농담입니다만은 기름 분반자가 그리스도입니다. 기름 분반자가 그리스도. 석유는 아니지만 농담이라고. Bueno, pasemos este tema. 아니 그 기름이 아니에요. 다른 여기. 거지, 농담이라고. Sí, no, dijo una broma, pero sería muy difícil de explicarla. 그래서 리카르도에게 그리스도를 설명을 많이 했던 적이 있었습니다. Entonces en una ocasión yo le expliqué un poco de Cristo a Ricardo. 물론 그리스도가 머리에 부은 거는 석유가 아닙니다. Entonces claro que Cristo siendo ungido no fue con petróleo, sino con aceite que fue ungido. 근데 리카르도하고 이런 농담까지 통할 정도로 한국어가 실력이 많이 늘었습니다. Pero Ricardo avanzó tanto en el coreano que hasta estos temas complicados pudimos hablar. 저는 한 달 전만 해도 사서 일반 직장인이면서 목사 역할을 했기 때문에 조금 다른 목사님들하고 좀 다를 수 있습니다. Hasta hace un mes, pues yo fungía como un bibliotecario y también ejercí un ministerio pastoral, por lo que quizás con algunas personas yo tengo algunas diferencias. 성경을 보는 눈도 조금 목사님들하고 다른 것 같습니다. Y también mi punto de vista al leer la Biblia puede ser un poco diferente.
하지만 공식을 외우듯이 똑같이 말하는 것이 성경의 복음이 아니라고 생각합니다. Pero yo pienso que el hablar del Evangelio de la Biblia como si fuera una fórmula realmente no es lo correcto, 더 풍성하게 성경이 보여져야 됩니다. sino que debemos de poder ver la Biblia más y más ampliamente. 이 성경은 하나님이 우리에게 주신 책입니다. La Biblia es el libro que Dios nos ha dado. 저는 사서였기 때문에 책에 관심이 많고요. Debido a que yo era bibliotecario, tengo un interés muy grande en los libros. 스페인어를 좀 잘했으면 그런 스페인어 성경을 봤을 건데 지금 한국어밖에 못 보고 있습니다. Y si hablase bien el español, quizás habría revisado la Biblia un poco en español, pero solo sé hablar coreano. 하나님은 우리에게 교회에게 성경을 남겨주셨습니다. Dios nos dio a nosotros, a la iglesia, la Biblia. 성경은 66권으로 구성되어 있고요. La Biblia está compuesta de 66 libros. 구약의 39권, 신약의 27권입니다. Tenemos 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. 이것이 한 권의 책으로 하나님이 묶은 것이 맞다면 전체 내용에 일관성이 있어야 됩니다. Si verdaderamente este es el libro que Dios nos ha dado como un solo libro, todo el contenido tiene que tener un fluir, tiene que tener un centro. 신약에서 말하고 있는 모든 성경이라는 표현은 구약을 의미합니다. Nosotros cuando leemos la palabra escrituras en el Nuevo Testamento, todo esto nos habla del Antiguo Testamento. 유대인들은 구약을 읽으면서 메시아 대신 그리스도를 발견했습니다. Los judíos leían el Antiguo Testamento y descubrían al Mesías, al Cristo. 신약 성경은 신약세 사람들이 거의 못 읽었습니다. El Nuevo Testamento, pues las personas de la época del Nuevo Testamento casi no lo pudieron leer. 27권 신약에 묶인 것은 AD 3세기경입니다. Nosotros podemos ver que en el siglo III es que se forma el Nuevo Testamento como tal. 물론 이 성경 말고도 많은 글들이 있었겠지만 많은 회의를 거쳐서 이렇게 66권으로 성경을 정하게 되었습니다. Claro, muchos textos estaban propuestos para ser incluidos en la Biblia, pero al final de varias discusiones se canonizó la Biblia de esta forma. 하나님이 주신 한 권의 책이라면 창세기부터 요한계시록까지 관통하는 맥락이 같아야 됩니다. Si es así, si es el libro que Dios verdaderamente nos ha dado, desde Génesis hasta Apocalipsis, tiene que tener un fluir central, tiene que tener un esquema central. 모든 책은 전달하고자 하는 뜻한 바가 있습니다. Todos los libros tienen un mensaje que quieren transmitir. 이 성경도 그렇습니다. También la Biblia es igual. 하나님이 많은 사람들을 통해서 아주 긴 기간 동안에 쓰여진 책입니다. Es un libro escrito durante mucho tiempo a través de varios autores. 66권이 한 뜻을 향해서 줄을 서고 있습니다. Los 66 libros verdaderamente tienen un significado central. 그것이 메시아에 관련된 내용입니다. Y esto es acerca del Mesías. 창세기는 인간의 창조를 의미합니다. En el Antiguo Testamento, Génesis nos habla acerca de la creación. 온 우주의 창조보다 하나님께서는 인간 창조에 관심을 가지고 이 창세기를 모세를 통해서 기록하였습니다. Pero vemos que a través de Moisés, Dios describe la creación de una forma peculiar, porque no pone tanta importancia en la creación de todas las cosas, sino más en la del hombre. 창조 딱 되었을 때 기록한 책이 아니에요. No es un libro escrito desde el momento de la creación. 해가 딱 생겼을 때 해를 기록한 게 아닙니다. No es que cuando apareció el sol se escribió y se hizo el sol. 모세를 통해서 BC 2600년경에 이 성경을 쓰게 했습니다. Esto fue escrito en el año 2600, 2700 antes del Señor por Moisés. 창출 내면신 모세오경을 모세를 통해서 쓰게 했습니다. Entonces vemos que el Pentateuco de Moisés fue escrito por él. 창조에 대한 책이면 창조에 대해서는 내용이 많아야 되는데 생각보다 많지 않습니다. Si fuera un libro de creación, tendría que estar repleto acerca del contenido de la creación, pero vemos que ese no es el caso. 그럼 창세기를 통해서 하나님께서는 뭘 우리에게 전달하고 있겠습니까? ¿Qué es lo que Dios nos quiere dar a entender a través del libro de Génesis? 인간의 창조에 La creación, pero del hombre. 인간의 창조만 하나님이 보시기에 심히 기뻤습니다. Para Dios, la creación del hombre fue algo sumamente importante. 또 그 인간에게만 복을 주셨죠. Y solo este hombre fue bendecido por Dios. 주신 복이 두 가지라고 요약할 수 있습니다. Y podemos resumir esta bendición en 2 puntos. 하나님의 형상을 따라서 창조했어요. Dios nos creó de acuerdo a su imagen. 사람만 영적인 존재입니다. Solo el ser humano es un ser espiritual. 그것이 축복이에요. Eso es una bendición. 또 그에게 천 축복이 많이 있는데 하나를 묶으면은 정복하고 다스리는 겁니다. Pero verdaderamente hay tantas bendiciones que fueron dadas al hombre, pero si nosotros podemos tomar un punto importante de ellas, es que pueden sojuzgar y que pueden señorear. 하나님의 형상을 닮은 영적인 존재이고
El hombre es una imagen de Dios de acuerdo a la imagen de Dios. 그에게 모든 만물을 정복하고 다스릴 권세를 주셨습니다. Y Dios le dio la potestad de poder señorear y también de sojuzgar todas las cosas. 하나님의 보이지 않는 형상의 예수 그리스도를 만나면 Entonces, cuando nos encontramos con Jesús Cristo, que es la imagen de Dios invisible, 원래 창조의 모습이 회복이 되어지고 entonces nuestra forma original de la creación original es restaurada. 하나님을 떠나 이 땅을 화목케 할 수, 정복할 다스릴 수 있는 권세를 우리에게 회복시키십니다. Y también Él restaura esta potestad de poder señorear y poder sojuzgar sobre la tierra. 창세기에 하나님이 사람을 인간을 창조하셨고요. Entonces vemos que en Génesis Dios creó al hombre. 하나님을 떠나게 되었어요. Y después el hombre fue separado de Dios. 사람이 타락하게 되었습니다. Y luego el hombre cayó. 타락함과 동시에 영적인 존재의 신분을 잊어버렸어요. Y a la misma hora de caer es que pierde esta identidad espiritual. 그래서 정복하고 다스릴 그 모든 만물에게, 자연에게 정복을 당하는 입장이 되었습니다. Y en vez de poder sojuzgar y dominar a toda la creación que tenía que dominar, ahora se vuelve gobernado por esta creación. 죄를 짓자마자 하나님과 관계가 단절된 거예요. Y entonces la relación que el hombre compartía con Dios se parte. 죄 아래 거하면서 온갖 저주와 재앙을 받게 되었습니다. Cae en el pecado y entonces empieza todo tipo de maldición y desastre. 그 결과 마귀의 지배를 받게 되는 거예요. Y entonces como resultado es dominado por el diablo. 한평생 인생을 살아가는데 계속 저주와 재난과 고통이 들이닥치는 거죠. Toda la vida es que vive su vida, pero viene toda su vida un desastre, una maldición. 뭐 자세히 보게 되어지면 뭐 해산할 때 고통이 되었다. Si nosotros nos fijamos bien en la Biblia, nos dice que se aumentaron los dolores del parto, se multiplicaron los dolores del parto. 저는 아들 셋이 있습니다. Yo tengo 3 hijos 세 번째 날 때 낳는 걸 봤어요. y yo vi el nacimiento de mi tercer hijo. 여기도 그런지 모르겠는데 한국에서는 지금 아이 날 때 포기합니다. No sé si aquí es igual, pero en Corea a uno le permiten ver el nacimiento de su hijo. 가위를 주는 거예요. Y entonces a mí me dieron unas tijeras 탯줄을 자르려는 거예요. y que pudiera cortar el cordón umbilical. 볼 수가 없더라고요. Pero ni siquiera pude ver el cordón, solo corté a ciegas. 우리 시커먼 머리가 나와서 뭐가 툭 떨어졌어요. Solo vi una cabeza negra salir y como que un pedazo de algo saliendo. 꼬불꼬불한 탯줄이 연결돼 있더라고요. Y entonces estaba el cordón umbilical enrollado. 자르는데 아주 감격이었습니다. Y entonces para mí el cortarlo fue una gran emoción. 아주 고통이 크더라고요. Y entonces vi que es muy grande el dolor del parto. 근데 따져보게 되면 애 낳는 게 고통입니까? 애 못 낳는 게 고통입니까? Pero si nosotros nos ponemos a pensar bien, ¿es más doloroso tener un hijo o no poder tener un hijo? 출산의 고통은 순간이지만 Aunque el dolor del parto es ese momento. 엄마가 자녀를 키우는 것은 평생의 축복이지만 고통입니다. El criar a un hijo, aunque es una bendición, claro, toda la vida también representa un gran dolor. 해산하는 고통뿐만이 아니라 자녀를 키우는 고통이 평생 여자에게 어떤 짐으로 주어지죠. Entonces a la mujer no solo le es multiplicado el dolor del parto, sino también el de criar los hijos. 남자에게 주어진 고통입니다. Y también un dolor dado al hombre, 평생 수고하면서 땀을 흘리면서 돈을 벌어야 되는 거예요. que toda la vida tiene que derramar sudor de su frente para poder comer. 물어봅시다. Preguntemos. 돈 버는 게 고통이에요? 돈 못 버는 게 고통이에요? ¿Es un dolor poder ganarse el dinero o no poder ganarse el dinero? 단순하게 돈 버는 걸 말하는 게 아니에요. No estamos hablando simplemente de obtener dinero, 여호와를 경외할 수 없을 만큼 평생 거기에 매 있는 거예요. sino que verdaderamente estamos atados toda la vida a la labor hasta tal punto en que no podemos temer al Señor. 땅도 원하는 결과를 주지 못합니다. Y la tierra no nos da el resultado que nosotros deseamos tampoco. 이 저주의 공통점은 고통이라는 거예요. Y el punto en común que tienen todas estas maldiciones es el dolor. 하나님을 떠나면서 오는 것이 한 단어로 고통입니다. Podemos decir que lo que viene al estar separados de Dios es el dolor. 하나님을 떠난 사람들에게 물어보세요. Pregúntenle a las personas que están separadas de Dios, 행복하십니까? ¿usted es feliz? 다 죽겠다고 말합니다. Y todos dicen, no, verdaderamente estoy en una situación de muerte. 왜 죽겠습니까? ¿Y por qué está en una situación de muerte? 고통스러운 거예요. ¿Por qué? Porque me duele, 살아갈 수가 없는 거예요. sufro. 벌어도 끝이 없고 Y entonces el fin de su vida no está ante sus ojos. 자녀들은 엄마 아빠를 향해서 해준 게 뭐 있냐고 항의하고 Y entonces los hijos pues se resienten contra sus padres siempre. 남편은 잘 집에 안 들어오고. Y también el marido nunca regresa a casa a tiempo. 여러분, 여자가 남자에게 전하는 게 고통입니까? Entonces, ¿acaso lo que la mujer pide del hombre es dolor? 남자는 자꾸 여자를 다스리려고 그러고 El hombre quiere enseñorearse de su mujer siempre. 그 부조화가 가정에 있는 거예요. Pero nosotros vemos que no hay una armonía por eso en la familia.
하나로 묶으면 고통입니다. Si lo resumimos todo en un punto es dolor. 저주와 재앙의 결과가 고통입니다. Es que el resultado de la maldición y el desastre es el dolor. 죄 가운데 있으니까 어둡고요. Debido a que estamos en pecado surge esto y estamos en tinieblas. 사단에게 매여 있으니까 공허하고요. Y debido a que estamos atados por Satanás estamos en vacío. 하나님을 떠나 있으니까 혼동스러운 거예요. Debido a que estamos separados de Dios estamos en un desorden. 그 가운데 처하게 되었다가 창세기 1장과 2장의 내용입니다. Y entonces al estar en ese estado nosotros estamos en Génesis 1 y 2. 이 문제를 인간 스스로가 해결할 수가 없어요. Es que el hombre no podía resolver su problema por sí solo. 저는 키가 크지 않습니다. Yo no soy muy alto. 평생을 키 크게 하려고 애써봤어요. Y yo durante toda mi vida me esforcé para ser más alto. 까치발도 떼어보고요. Y entonces pues intenté pararme con mis así en cuclillas. 높은 신발도 신어보고요. Y también me puse zapatos con plataforma incluso. 우리 아이들 보고 다리도 땡기게 해봤습니다. Y entonces incluso le he dicho a mis hijos, jala mis piernas a ver si crezco. 서는 순간 그대로예요. Pero ya llegué a un momento a mis 30 en donde ya me rendí y seguía igual. 사람의 육신의 문제도 스스로 해결할 수가 없습니다. Incluso los problemas físicos de las personas no se resuelven por la fuerza del hombre. 아침에 일찍 일어나서 운동을 해봐야 되겠다는 마음 먹지만요. Y aunque nosotros decimos, hoy sí me voy a levantar temprano a hacer ejercicio, 며칠 못 가죠. entonces solo dura unos días. 스스로의 의지의 결정도 실행할 수 있는 능력이 우리에게는 없습니다. Y tampoco tenemos incluso este poder de convencimiento propio para poder hacer las cosas. 하지만 하나님을 떠나고 죄 가운데 머물 수밖에 없고 사탄의 지배를 당하는 문제는 육신 문제가 아니라 영적인 부분의 문제입니다. Incluso con los problemas cotidianos es así, pero el estar separado de Dios, el pecado y el problema de Satanás no es un problema físico sino espiritual. 인간에게 있는 본질적인 문제. Es un problema fundamental que posee el hombre. 원래 인간 하나님께 예배해야 할 존재입니다. El hombre es un ser que debía de dar el culto a Dios. 창조여신 10편 8장에서 말하고 있습니다. Si nosotros lo podemos ver en Génesis, nosotros podemos verlo. 하나님보다 조금 못하게 창조하셨대요. Nosotros podemos ver en el Salmo 8 que fuimos creados poco menores a Dios. 성경은 거짓말의 책이 아닙니다. Y la Biblia no es un libro de mentira. 하나님 믿는다는 것은 성경을 믿는 겁니다. Si nosotros creemos en Dios, creemos en lo que dice la Biblia. 성경에도 하나님 말씀이기 때문이죠. Es porque la Biblia es la palabra de Dios. 그것이 맞다면 10편 8장에 창조여신에서 나와 있는 인간에 대한 그 표현이 맞을 겁니다. Si es así, entonces el Salmo 8 que nos habla acerca de Dios verdaderamente está lo correcto. 하나님보다 조금 못하게 했대요. Que fuimos hechos poco menores a Dios. 조금 못하게 했대요. Un poco menor a Dios. 저 이 말을 믿습니다. Yo creo en esa palabra. 영광과 존귀의 간을 씌우셨대요. Fuimos coronados de gloria y de honra. 너무 감사한 거죠. Y es algo que estamos muy agradecidos por poder tener. 하지만 인간들에게 하나님을 따르는 영적인 부분에 문제가 오게 됐어요. Pero ocurrió un problema en el aspecto espiritual con el hombre. 이 문제는 하나님이 오셔야 해결할 수 있는 문제입니다. Y este problema solo se resuelve cuando estamos con Dios. 그래서 창세기 3장 15절에 모세는 여자의 후손이 올 거라고 그렇게 기록하고 Por 있습니다. eso es que Moisés en Génesis 3:15 escribe que vendrá la simiente de la mujer. 여자의 후손은 누구를 의미합니까? ¿De quién habla la simiente de la mujer? 마태복음 1장 21절에 예수 그리스도를 의미하는 거예요. Mateo 1:21 podemos ver que habla de Jesús Cristo. 아담과 하와가 지은 그 하나의 단절 문제, 죄 문제, 사단 문제를 해결할 수 있는 유일한 해결책입니다. Es la única solución que puede ser dada al problema de la separación de Dios, el pecado y Satanás. 이걸 보고 최초 복음이라고 말합니다. A esto le llamamos el primer evangelio. 최초로 인간에게 주어진 복음인 거예요. Es el primer evangelio dado al hombre. 창세기 3장 이후부터 전부 다 이 3장 15절을 이루기 위한 내용으로 연결되어 있습니다. Desde Génesis 3:15 todo lo demás está conectado a este versículo. 창세기부터 느헤미야까지가 역사서입니다. Desde Génesis hasta Nehemías vemos los libros históricos. 17권이에요. Son 11 libros. 17권 속에서 계속 제사장과 왕들에 대해서 말하고 있습니다. Y a través de estos 11 libros nos habla de los sacerdotes y de los reyes constantemente. 그 다음에 시가서가 있어요. Y luego podemos ver los salmos. 욥기, 시편, 잠언, 전도, 아가서. Entonces nosotros podemos ver que son Job, podemos ver los salmos, lamentaciones y podemos ver cantares también. 개인적인 신앙 고백입니다. Son confesiones de fe de su propia persona. 욥의 개인 고백, Es decir, la confesión de Job 다윗과 여러 저자들의 시편 고백, es la confesión de los salmistas de David, 솔로몬의 고백, la confesión de Salomón. 그렇게 이루어져 있습니다. Y entonces podemos ver varios de estos. 그 뒤에 있는 게 17권 예언서예요. Y después de esto podemos ver 17 libros de profetas. 예언서는 선지서라고 말합니다. Entonces estamos hablando de libros de profecía. 이사야부터 말라기까지 17권입니다. Desde Isaías hasta Malaquías son 17. 17, 5, 17, 39권이
구약이 이루어진 Y 내용입니다. entonces podemos ver 17, 5, 17, que son realmente 39 libros del Antiguo Testamento. 모세오경은 전체적으로 제사장 대신 예수님을 예표합니다. Y entonces vemos que nosotros vemos que el Pentateuco de Moisés nos habla acerca de lo que había de ocurrir. 그리고 여호수아부터 느헤미야까지는 역사 왕에 대해서 말합니다. De Josué a Nehemías nos habla de la historia de los reyes. 남유다의 르호밤부터 시드기야까지 20명의 왕을 보냅니다. Nosotros vemos a 20 reyes en Judá del Sur. 북이스라엘의 여로보암부터 호세아까지 19명의 왕을 보냅니다. Desde Jeroboam hasta Oseas, en Israel del norte también vemos estos reyes. 근데 그 왕들이 근본적인 본질적인 본래 문제를 해결이 안 되는 거예요. Pero con estos reyes no se soluciona el problema fundamental que tiene el hombre. 왕 중에 왕은 다윗입니다. El rey que era el mayor de todos era David. 근데 그 다윗 또한 범죄하였어요. Pero incluso David pecó. 하나님은 다윗의 대를 끊었습니다. Y luego después de esto es que Dios les favoreció a David. 성전을 준비하게 하시고 솔로몬의 때에 성전을 건축하죠. No permitió que él terminase de construir el templo, sino a su hijo Salomón se lo permitió. 솔로몬도 하나님께 마음에 합한 왕이었습니다. Y aunque Salomón también era un rey que agradaba a Dios, 하지만 솔로몬도 하나님 앞에서 범죄하게 되어지죠. Salomón también peca ante Dios. 범죄의 내용은 우상숭배입니다. Y el pecado que él comete es la idolatría. 여호와 외에는 다른 신이 없습니다. Porque aparte de Jehová no hay otro Dios. 우상숭배하면 안 됩니다. Y después no debemos de cometer idolatría. 여호와의 이름을 망가뜨릴 걸면 안 Y 돼요. no debemos de tomar el nombre de Jehová en vano. 안식일을 거룩히 지켜야 돼요. Y después tenemos que guardar el día de 내 reposo. 부모를 공경해야 돼요. Y debemos de respetar a los padres. 이런 모든 계명들 중에 여호와 이름보다 우위에 있는 게 우상숭배입니다. De los 10 mandamientos nosotros vemos que la idolatría toma una precedencia. 우상숭배가 얼마나 심각한 죄인들을 성경에서 말하고 있는 거예요. La Biblia nos dice qué tan grave es el pecado de la idolatría. 1000명의 부인과 첩이 있었습니다. Él tenía alrededor de 1000 concubinas o parejas. 한 번 만나려면 3년 걸려요. Entonces para encontrarse con cada una de ellas se tardaría 3 años. 그 모든 부인과 첩이 우상을 가지고 들어온 거예요. Pero todas esas concubinas y todas esas parejas trajeron ídolos con ellas. 왕궁에 우상숭배가 만연한 거예요. Es decir, que el palacio estaba lleno de ídolos. 솔로몬 그 이후부터 왕국을 분열케 했습니다. Es decir, desde el punto de Salomón, entonces el palacio o el templo se partió. 지혜의 왕이었지만 하나님 마음에 합한 사람이 아니었어요. Aunque era un rey de mucha sabiduría, no era conforme al corazón de Dios. 역사서 17권 사이에 들어가는 게 17권의 선지서입니다. Y nosotros vemos que en medio de los 17 libros históricos entra el tiempo de la cronología de los profetas. 여호수아부터 느헤미야까지 쫙 펴놓고 선지서를 이 안에 다 넣을 수 있는 거예요. Entonces desde José hasta Nehemías podemos como abrir una línea cronológica y meter los libros de los profetas en medio. 모세오경 제사장, Entonces vemos que el Pentateuco de Moisés nos habla de los sacerdotes 역사서 왕, y los libros históricos de los reyes 선지서 선지자. y los libros de los profetas acerca de los profetas. 구약 전체를 들어서 선지자, 제사장, 왕, 선지자를 말하고 있습니다. Todo el Antiguo Testamento nos habla de reyes, de sacerdotes y de profetas. 이거는 우리가 흔히 볼 수 있는 게 아니에요. Esto no es algo que podemos ver comúnmente, 성경 기록의 목적이 무엇인지를 아는 사람만 볼 수 있는 내용입니다. pero es algo que pueden ver las personas que saben el objetivo por el cual fue escrito la Biblia. 수많은 제사장과 왕과 선지자를 보냈지만 참 역할을 감당할 수 없는 거예요. Aunque Dios ha enviado a muchos sacerdotes, a muchos reyes y a muchos profetas, no pudieron ejercer su función. 말라기에서 뭐라고 말하고 있습니까? Malaquías, ¿qué nos dice? 구약 성경의 말라기가 구약의 마지막입니다. En el Antiguo Testamento, Malaquías es el último libro. 말라기가 왜 쓰였는지 아시나요? ¿Y ustedes saben por qué fue escrita Malaquías? 메시아가 오실 것을 너무 오래 기다리다 보니까 이 믿음이 사라지는 거예요. Es porque durante mucho tiempo el pueblo de Dios esperó al Mesías, pero lo esperó tanto tiempo que se empezó a desvanecer esta fe. 초림할 메시아가 안 오시는 거예요. Y el Mesías que había de venir no venía. BC 한 420년경 말라기가 기록되었습니다. Malaquías fue escrito acerca del año 420 antes del Señor. 구약에서 창세기부터 그렇게 말했는데 그리스도가 메시아가 안 오시는 거예요. En el Antiguo Testamento tanto se habló acerca de este Mesías, pero no llegaba. 이 믿음이 사라지기 시작하니까 주님께 될 제사 또한 예물 또한 희미해지는 거예요. Y entonces al no preservar esta fe, ¿qué es lo que pasaba? Cuando las personas ofrendaban, no lo hacían de forma correcta. 말라기는 11절을 강조하는 책이 아닙니다. Es que Malaquías no se trata de enfatizar el diezmo. 왜 제물을 드리는 그 믿음이 사라졌냐? Es que ¿por qué es que desaparece la fe de ofrendar? 제물을 드리지만 하나님께서 받지 않으세요. Aunque las personas ofrendaban, Dios decía que me han robado a mí el diezmo.
믿음 없는 제물인 거예요. porque era una ofrenda sin fe. 말라기 또한 메시아를 기다리는 그 내용이에요. Es que si nosotros miramos Malaquías, se trata de esto: perdieron al Mesías. 박 목사님이 설명을 잘 해주셨습니다. El pastor Hag explicó muy bien una cosa. 모든 성경이 메시아 오실 것을 기록하고 있습니다. Toda la Biblia nos habla de la venida del Mesías. 말라기를 읽겠습니다. Vamos a leer Malaquías. 말라기 2장입니다. Malaquías 2 구약 성경 맨 뒤에 있고요. es el último libro del Antiguo Testamento. 이 2장 2절을 읽겠습니다. Vamos a leer Malaquías 2:2. Si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldiciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. 아멘. Amén. 내 이름을 영화롭게 하지 아니하면 Entonces, si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, 하나님을 하나님이라고 인정하지 않는 거예요. entonces Dios mismo no reconoce lo que el pueblo está 여호와의 haciendo, 언약을 저버린 거예요. porque ellos habían perdido el pacto de Dios. 그들에게 저주를 내리겠다. Y entonces dijo: maldeciré vuestras bendiciones. 너희에게 준 복을 저주하겠다. Incluso maldeciré vuestras bendiciones. 복이 저주가 되는 겁니다. La bendición ahora se ha hecho maldición. 자녀를 낳고 번성하는 것이 축복이지만 Y ahora realmente tener hijos, el fructificar, el multiplicarse era una bendición antes. 이게 저주가 되는 거예요. Pero ahora se ha hecho maldición. 다스리는 것이 큰 축복이지만 Y era una bendición el poder sojuzgar sobre todas las cosas. 이 자체가 저주가 되는 거예요. Pero esto mismo se ha vuelto una maldición ahora. 어떤 경우 그렇습니까? ¿Y qué caso es este? 내 이름을 영화롭게 하지 아니하면. Que de no haber dado gloria a mi nombre de corazón. 7절입니다. El versículo 10. 7절 한번 읽겠습니다. Vamos a leer. 7절. El versículo 7, perdón, Malaquías 2:7. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque el mensajero es de Jehová de los ejércitos. 제사장은 만군의 여호와의 사자가 돼야 되는데 Los sacerdotes tenían que ser mensajeros del Dios de los ejércitos, 그 역할을 잊어버린 거예요. pero se han olvidado de su papel. 3절입니다. 제가 읽겠습니다. El versículo 3 보라 내가 너의 자손을 꾸짖을 것이요 nos dice: he aquí yo dañaré la cementera, 똥 곧 너희 절개 희생의 똥을 너희 얼굴에 바를 것이라. y os echaré al rostro el estiércol, 너희가 그것과 함께 지하여 버림을 당하리라. el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. 매 절기 때마다 드리는 것을 그 제물을 하나님은 똥이라고 말하고 있어요. Y entonces esta ofrenda que se está dando continuamente en el templo, Dios está diciendo estiércol es. 전 성경에서 똥이라는 단어를 처음 읽었습니다. Y entonces yo en la Biblia, la verdad es la primera vez que me fijaba en esta 이스라엘 palabra. 백성들이 죄를 사하게 드리는 그 제물이 하나님 보기엔 똥이다. Para los israelitas la ofrenda era lo más santificado, era lo más valioso, pero Dios ve esto y le dice estiércol. 왜 그렇습니까? ¿Por qué? 여호와의 이름을 영화롭게 할 수 있는 위치에 있지 않은 거예요. Porque ellos no podían glorificar el nombre de Jehová. 그들이 드리는 모든 것들이 똥과 같은 거예요. Y si no es así, entonces todo lo demás es como estiércol. 2장 8절입니다. Si nosotros vemos 너희는 옳은 길에서 떠나 많은 사람을 율법에 거스르게 하는도다. Malaquías 2:8, mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley. 나 만군의 여호와가 이르노니 Habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. 너희가 레위의 언약을 깨뜨렸느니라. Habéis corrompido el pacto de Leví. 레위 지파는 제사장 지파입니다. La tribu de Leví era la tribu de los sacerdotes. 구별된 사람들이에요. Eran personas apartadas. 현재로 말하면 그들을 목회자라고 말할 수도 있겠죠. Podemos decir que ellos eran los pastores de su época. 목사님들 손 한번 들어보겠습니다. Pastores, levanten la mano, 교육자분들. por favor. Los pastores. 됐습니다. Gracias. 이 교회 교인들 Y los miembros de esta iglesia, por favor, levanten su mano. 다 멀리서 왔다고 들어갔고요. ¿Sí? ¿Los miembros de esta iglesia? 네 분 좋습니다. Ok, gracias. 이 말씀을 목회자들은 좀 심각하게 받아야 됩니다. Los pastores deben de recibir esta palabra con mucha atención. 제사장들에게 주시는 하나님의 말씀입니다. 명령입니다. Era una palabra de Dios para los sacerdotes. 너희 때문에 온 이스라엘 백성들이 무너지고 있는 Es decir, por los sacerdotes es que se había caído todo el pueblo de Israel. 오랜 기다림에 지쳐갖고 메시아에 대한 소망이 사라지기 시작하는 거예요. Durante mucho tiempo ellos esperaron, pero su fe en el Mesías empezaba a desvanecerse.
안 오실 것처럼 믿고 y creían que ya no iba a venir. 안 오실 것처럼 메시지하고 Y ellos daban el mensaje como si no fuera a venir el 안 오실 Mesías. 것처럼 살고 Y vivían como si no fuese a venir el 안 오실 Mesías. 것처럼 기도하고 Y ellos oraban como si no fuese a venir el Mesías. 안 오실 것처럼 생활하는 거예요. Y ellos se comportaban como si no fuese a venir. 어떤 성도가 그 목회자를 보고 따라가겠습니까? ¿Qué tipo de miembro seguiría a un pastor así? 그도 믿지 않는데 Si ellos no creían tampoco. 어느 성도가 믿겠어요? Pero todos los creyentes creían, entonces 저도 목사입니다. yo soy un pastor. 말을 해봐야 내 손해인 거 알아요. Entonces yo sé que verdaderamente, aunque lo diga, es daño para mí. 목사님들 잘하신다 칭찬드리고 격려하고 싶습니다. A mí me gustaría poder elogiar a los pastores y poder exaltarlos 하지만 incluso. 성경을 보니까요. Pero al ver la Biblia, 왕 때문에 나라가 망하고 vemos que por los reyes se había caído la nación. 거짓 행하는 제사장 때문에 나라가 망하고 Y por los sacerdotes falsos es que se cae la nación. 바른 말씀을 전하지 못한 선자 때문에 나라가 망하는 거예요. Y por los profetas que no habían dado la palabra correcta es que la nación perecía. 구약시대에 겨우 골랐던 선지자가 17명이에요. En el Antiguo Testamento habían 17 profetas de los que sabemos aquí escritos. 17명을 세워서 겨우 성경을 쓰고 있습니다. Y entonces de ellos se comporta una gran parte de la 그 Biblia. 수많은 시간 동안에 Durante tanto tiempo, 세울 사람이 17명밖에 없었겠냔 말이에요. ¿acaso solo habrán habido 17 profetas? 그들의 말들을 받지 않았어요. Es que verdaderamente la gente no escuchaba sus palabras. 그건 구약이라고 치고요. Y entonces, bueno, el Antiguo Testamento era así. 우리는 어떻습니까? ¿Y nosotros cómo estamos? 목사님들은 요즘 어떤 말씀을 전하십니까? ¿Qué palabras están compartiendo últimamente, pastores? 그냥 닥치는 대로 그냥 느껴지는 대로 막 전하는 게 하나님의 말씀입니까? Simplemente el compartir de algo que nos llega a la emoción, ¿será la palabra de Dios? 모르는 사람들이니까 와서 막 말하면 되는 겁니까? Y debido a que son personas que no conocemos, pues simplemente les hablamos y ya. 그건 아닌 것 같아요. No es eso. 저는 현장에 많이 있었습니다. Yo he estado mucho en el campo de evangelismo. 교회를 바라볼 때 아픈 내용들 너무 많았어요. Y al ver a los cristianos, yo me he fijado en tanto dolor que ellos poseen. 근데 사람이 바꿀 수 있는 게 아니잖아요. Pero no es algo que puede cambiar las personas. 하나님이 바꿀 수 있는 거잖아요. Solamente Dios lo puede cambiar. 감추신 분이 하나님이시라면 Porque si Dios verdaderamente nos ha dado cada punto, 드러내는 것도 하나님 하셔야 되는 거 아니에요. Dios es el que tiene que revelar las cosas. 성경에서 목회자들에게 강한 말씀 말라가서 주고 계십니다. A través de Malaquías está Dios a través de la Biblia redarguyendo a los pastores. 제사장들에 대한 명령이었습니다. Era una orden para los sacerdotes. 3장 1절 2절 읽겠습니다. Si nosotros vemos Malaquías 3, por favor. 3장 1절 2절 읽어봐. Vamos a ver Malaquías 3 del 1 al 2. 1절부터 2절. He aquí, yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino de la y vendrá súbitamente a su tiempo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. 3절에 뭐라고 말하고 있습니까? ¿Qué es lo que nos dice Malaquías 3? 너희가 사모하는 바 언약의 사자가 임하실 것이라. Que vendrá el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. 구약을 덮으면서 말라기는 그 메시아가 오실 것을 고백하고 있습니다. Entonces Malaquías, verdaderamente siendo el último libro, él confiesa el Mesías, va a venir. 구약은 오실 메시아를 바라보고 있는 거예요. El Antiguo Testamento se fijaba en el Mesías que habría de venir. 430년 뒤에 신약 시대가 시작됩니다. Y después de esto, 430 años después de este tiempo es que empieza la era del Nuevo Testamento. 마태복음 1장입니다. Si nosotros nos fijamos en Mateo 1, 1장 1절에 아브라함과 다윗 자손 예수 그리스도의 계보라. nosotros podemos ver Mateo 1:1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. 아브라함의 씨, 다윗의 씨로 예언됐던 메시아입니다. El Mesías que había sido prometido por el linaje de Abraham, por el linaje de David. 신약 시대는 아직까지 제사제도가 있던 시대예요. En el Nuevo Testamento todavía había sacerdotes, 선지자가 있었고요. todavía habían profetas, 제사장이 있었고요. y estaban los sacerdotes, 정치는 좀 복잡했습니다. y la política era muy compleja. 모든 것들이 구약에 있는 모든 문화와 전통들이 지금 현재 있는 거예요. Es que el Antiguo Testamento y la cultura del Antiguo Testamento estaban en ese tiempo también. 그때 오신 메시아를 선포하고 있는 거예요. Y aquí se está anunciando el Mesías que había venido en ese tiempo. 현재 있는 모든 것들을 부정하는 거예요. Y se había negado todo aquello de este presente. 유태교를 믿는 사람들은 그렇게 생각했어요. Los judíos pensaron de esa forma. 바울도 그런 생각을 했어요. Pablo pensó que se le negaba toda la cultura. 그리스도를 정말로 기다리고 있던
바리새인입니다. Eran los fariseos quienes verdaderamente anhelaban la venida de Cristo. 아볼로도 니고데모도 모든 사람들이 메시아를 기다렸어요. Apolos, Nicodemo, todos ellos esperaban la venida del Mesías. 근데 그 예수가 그리스도라고 계시하는 사람이 많은 거죠. Y entonces verdaderamente en ese tiempo había muchos que tenían la revelación que Jesús es el Cristo. 마태, 마가, 누가, 요한은 뭘 말하고 있습니까? ¿Qué es lo que está hablando Mateo, Marcos, Lucas y Juan? 예수님이 누구시냐? 그걸 ¿Quién es Jesús? Están hablando de quién es Jesús. 메시아를 말하고 있는 게 아니라 예수님이 누구시냐를 묻는 거예요. No están hablando solamente del Mesías, sino quién es Jesús. 신약의 역사서 사도행전은 뭘 말하고 있습니까? Y si nosotros vemos el libro de historia del Nuevo Testamento, el libro de Hechos, ¿de qué nos está hablando? 그 예수가 그리스도라고 말하고 있는 거예요. Está hablando de que este Jesús es el Cristo. 초대교회 모든 사도들이 거기에 심취해서 열방에서 이 복음을 전하고 장면이 사도행전입니다. Podemos ver nosotros que todos los apóstoles después de la resurrección del Señor, ellos proclaman el Evangelio por toda nación. 모든 성경은 오늘 일어난 거 오늘 적은 게 아닙니다. Y todo lo que está escrito en el libro de Hechos no había sido escrito en ese mismo día. 이 사건이 끝난 다음에 짧게는 1, 2년, 길게는 2, 30년 뒤에 쓰는 내용들이에요. Es que todo lo que fue escrito aquí había sido por lo menos 1 o 2 años y por lo mucho 20, 30 años escrito después del acontecimiento. 성경은 하나님이 기록했잖아요. Dios escribió la Biblia. 그러면서 인간이 기록한 책이잖아요. Y es algo que también fue por mano de hombre. 100% 하나님이 기록하시고 100% 인간이 기록한 책 아닙니까? Es un libro 100% de hombre y 100% de Dios. 일정한 뒤에 그 사건을 이 사건을 통해서 뭘 전달하고 싶을까 고민을 하면서 쓴 책입니다. Es un libro en donde se pensó qué es lo que yo tengo que transmitir a través de los eventos que me han ocurrido y a través de la letra que voy a escribir ahora. 하나님이 계시하신 거예요. Es que Dios les había revelado algo. 몽롱한 상태에서 막 적은 게 아닙니다. No es que lo escribieron simplemente por así de ciegas. 어떤 내용을 전달할까를 정해놓고 내용들을 좀 나열한 다음에 이 내용을 적기 시작한 겁니다. Sino que ellos supieron qué es lo que ahora voy a escribir, qué es lo que ahora debo de escribir. 하나님도 사람도 전달할 그 무엇이 있는 거예요. Es que incluso Dios, también las personas tienen algo que deben de compartir. 사도행전은 예수를 그리스도를 믿는 사람들의 행적을 기록하고 있는 책입니다. Nosotros vemos que los hechos de los apóstoles nos hablan de los hechos. Estamos hablando del recorrido de las personas que creyeron que Jesús es el Cristo. 사실들을 엮어서 묶어서 전달하고자 하는 바가 있는 거예요. Es que hay algo que nos quiere transmitir al unir toda esta historia. 그 다음에 그 서신서가 있습니다. Después de eso vemos las epístolas. 구약에 선교서가 있다면요. Si nosotros vemos los libros de los profetas del Antiguo Testamento, 신약에는 서신서가 있어요. equivale más o menos a lo que son las epístolas del Nuevo Testamento. 바울이 쓴 것도 있고요. Podemos ver las epístolas de Pablo. 베드로, 야고보가 쓴 것도 있습니다. Y también podemos ver las que son de Pedro y podemos ver las de Santiago. 그 모든 책이 뭘 말하고 있습니까? ¿Pero qué nos dice todo esto? 예수는 그리스도라고 말하고 있습니다. Todas ellas nos hablan de cómo Jesús es el Cristo. 구약에 말라기가 있다면요. En el Antiguo Testamento vemos Malaquías. 신약에 요한계시록이 있습니다. Y el equivalente a eso en el Nuevo Testamento sería el libro de Apocalipsis. 요한계시록 보겠습니다. Me gustaría que nos fijásemos en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 1.1. 읽겠습니다. Lo vamos a leer. Apocalipsis 1.1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben de suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. 아멘. Amén. 예수 그리스도의 계시라. Nos dice revelación de Jesucristo. 그래서 요한이 기록한 계시록인 거예요. Y por eso es un libro escrito por su siervo Juan, Apocalipsis. 이제 말씀 보겠습니다. Vamos a ver un poco la palabra. 요한은 하나님의 말씀과 Entonces la palabra de Juan, 예수 그리스도의 증거, y es la revelación de Jesucristo. 그 자기가 본 곳을 다 증언하였느니라. El versículo 2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. AD 95년경에 쓰는 거예요. Esto está escrito alrededor del año 59 después del Señor. 모든 사도가 죽고 Y entonces todos los apóstoles ya habían muerto. 예수를 믿고 있던 대부분 사람들이 1세대가 죽고 La primera generación de las personas que habían visto a Jesús ya casi todas habían muerto. 그 두려움과 떨림 가운데 Y dentro de este temor, dentro de este temblor, 하나님의 계시를 적은 책이 요한계시록입니다. Juan escribe el libro de Apocalipsis como revelación de Dios. 마지막 장입니다. 요한계시록. Vamos a ver el último capítulo de Apocalipsis, por 22장 favor. 20절입니다. Vamos a ver Apocalipsis 22:20. 읽겠습니다. Lo vamos a leer. Apocalipsis 22:20 nos dice: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. 아멘. Amén. 사도 요한이 뭘 고백하고 있습니까? ¿Qué es lo que confiesa el apóstol Juan? 진실로 속히 오리라 하시거늘 아멘 주 예수여 오시옵소서. Ciertamente vengo en breve, dice el Señor. Amén. Sí, ven, Señor Jesús.
구약의 마지막에 말라기도 메시아를 기다리고 En Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, se esperó al Mesías. 신약의 마지막 책인 요한계시록에서도 오실 메시아를 기다리고 Y 있습니다. en el último libro del Nuevo Testamento, que es Apocalipsis, también se espera al Mesías. 구약의 결론도 오실 메시아, La conclusión del Antiguo Testamento era el Mesías que habría de venir. 신약의 결론도 o실 메시아. Y también la conclusión del Nuevo Testamento, el Mesías que va a volver a venir. 인간을 창조한 하나님께서 Y Dios creó a toda la humanidad. 죄 가운데 빠진 인간들에게 Y a las personas que cayeron en pecado, 형상의 축복과 다스림의 축복을 회복하기 위해서 para restaurar la bendición de la imagen de Dios y también de la bendición de subjugar todas las cosas, 우리에게 보내신 분은 그리스도였습니다. nos envió a Cristo. 이게 구약과 신약의 전체 내용입니다. Esto es el contenido en total del Antiguo y Nuevo Testamento. 왜 이런 말씀을 드렸습니까? Pero ¿por qué es que hemos hablado de todo esto? 저희가 말하는 것들이 개인의 주장이 아니에요. Lo que nosotros estamos hablando no es simplemente una preferencia 어느 personal. 무당과 교파 모임의 주장이 아닙니다. No es algo que diga una denominación, no es algo que diga cierto grupo, cierta organización. 성경에 있는 내용들을 그대로 전달하기 원하는 거예요. Sino nosotros deseamos compartir en la Biblia lo que está de esta manera, compartírselas a ustedes así como está. 읽어보면 알 것 같죠? Y parece que si nosotros leyésemos la Biblia entenderíamos todo al pie de la letra. 1000번 읽으면 100번 읽은 사람보다 많이 알 것 같죠? Y parece que una persona que leyese la Biblia 100 veces entendería más que una persona que lee por primera vez. 그렇지 않습니다. Pero no es así. 하나님께서 성경 기록의 목적을 알게 하셔야 돼요. Dios nos revela el objetivo de la escritura de la Biblia. 한국에서 잘 안 쓰는 단어입니다. Y entonces nosotros vemos que es algo así. 계시. Es una revelación. 감추신 분이 알게 하실 때 가능합니다. Es que cuando el que lo oculta nos lo hace saber, es que nosotros podemos saber verdaderamente qué es. 성경의 복음이 예수를 그리스도라고 말을 못하는 이유는요. Es la razón por la que nosotros podemos decir que el evangelio de la Biblia es este. 예수를 그리스도로 믿지 않기 때문입니다. Verdaderamente, si no vemos que Jesús es el Cristo, si no creemos que Jesús es el Cristo, no podemos decir que ese sea el evangelio de la Biblia. 막 주장한다고 되는 게 아니야. No es porque enfaticemos algo que resulte las cosas. 아, 핵심이 예수 그리스도구나. Ah, bueno, sí, Jesucristo, ya. 뜻도 모르고 예수 그리스도 그 말하는 거 아닙니다. No estamos diciendo que solo digamos Jesucristo, Jesucristo sin conocer el significado. 성경의 복음은 예수가 그리스도신데 그분이 오실 거라는 거예요. El evangelio de la Biblia es que Jesús es el Cristo y que Él vendrá. 예수를 그리스도로 믿는 사람이 구원받을 수 있습니다. Aquellos que creen que Jesús es el Cristo pueden ser salvos. 그 이름을 예수 그리스도 이름을 믿는 자들이 하나님 자녀가 되어집니다. Aquellos que creen en el nombre de Jesús como el Cristo pueden ser hechos hijos de Dios. 자녀가 되어지는데 권세가 주어진대요. Y entonces si somos hechos hijos nos es dada potestad. 구약의 창세기 1장에서 말했던 하나님의 형상이 회복되어지면 다스리는 게 되어지는 축복과 똑같습니다. La restauración de la imagen de Dios también se restaura aquí y también la potestad de poder señorear y gobernar se restaura dentro de Él. 구약에서는 신명기가 굉장히 중요합니다. En el Antiguo Testamento el libro de Deuteronomio es muy importante. 구약의 복음이라고 말할 수 있습니다. Podemos decir que es como el libro de Evangelio del Antiguo Testamento. 어떤 사람이 축복받는 존재인가를 규정하고 있습니다. Y nos dice qué personas son bienaventuradas o bendecidas. 하나님이 모세에게 준 계시예요. Es una revelación que Dios había dado a Moisés. 가나안 들어가게 되니 모세가 큰 설교를 3번 합니다. Antes de entrar a Canaán, Moisés da 3 mensajes sumamente importantes. 그 3번의 설교가 신명기 내용이에요. Y todos esos 3 mensajes los habla de Deuteronomio. 신명기 6장 4절 5절 말씀 보겠습니다. Vamos a ver Deuteronomio 6 del 4 al 5, por favor. Deuteronomio 6 del 4 al 5. 읽겠습니다. Vamos a leerlo. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. 아멘. Amén. 구약 성경에는 쉐마라고 합니다. Y entonces en el Antiguo Testamento se le dice Shema. 들으라 그러면서 하나님 말씀을 대언합니다. Y entonces diciendo oíd, y entonces se proclama la palabra de Dios. 4절 뭐라고 말하고 있습니까? Versículo 4, ¿qué nos dice? 이스라엘아 들으라. Oye Israel, 우리 하나님의 여호와는 오직 유일한 여호와이시니 Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. 너는 마음을 다하고 뜻을 다해 힘을 다하여 내 하나님 여호와를 사랑하라. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. 하나님의 형상, 잃어버린 형상의 복과 똑같은 내용입니다. Entonces es lo mismo que el hombre que ha perdido la imagen de Dios. 내 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다해서 내 하나님 여호와를 사랑하는 것이 우리에게 준 율법이고 명령이고 복음입니다. Es que la ley y verdaderamente el evangelio, el mandato que nos es dado es amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. 그때 어떻게 되어집니까? ¿Y qué es lo que ocurre aquí? 10절 말씀 읽겠습니다. En el versículo 10.
Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste. 아멘. Amén. 맹세하신 땅으로 너를 들어가게 하시고 Nos hará entrar a la tierra que Él juró a los padres. 잃어버린 형상회복 정복 다스림 Y entonces nosotros vemos que se restaura la imagen de Dios y entonces hay una conquista de una tierra. 언약 붙잡고 여호와의 관계가 회복되어지면 Entonces cuando nos aferramos al pacto que nos es dado y restauramos nuestra relación con Jehová, 약속하신 땅으로 들어가게 하실 것입니다. nosotros somos guiados a la tierra que Él prometió. 예수가 그리스도라고 믿어지면 Cuando nosotros podemos creer de la misma forma que Jesús es el Cristo, 땅끝을 향해서 살아갈 수밖에 되어지는 거예요. nosotros también somos dirigidos hacia el fin del mundo, que es la conquista que nos es prometida. 구약의 모든 순종은 Toda la obediencia del Antiguo Testamento 여호와의 명령과 율법에 대한 순종이었어요. fue la obediencia a la ley de Jehová. 온 힘을 다해서 여호와를 사랑하는 것이었어요. Y fue amar a Jehová con todas las fuerzas. 사랑하는데 선악을 따먹을 수 있습니까? Y entonces, ¿será que uno puede amar con todas sus fuerzas así? 하와가 선악을 따먹을 때 어떻게 했습니까? Y entonces, ¿qué es lo que pasó cuando Eva comía del árbol? 아담이 멀리 있었나요? ¿Adán estaba lejos? 일 나갔었나요? ¿Acaso estaba trabajando o algo así? 출장 갔습니까? ¿Acaso estaba de visita en otro país? 등산 갔나요? ¿Acaso estaba caminando por el monte? 잘 읽어보세요. Lean bien la Biblia. 옆에 있었어요. Estaba al lado de ella. 먹으면 안 돼. Y entonces debió de haberle dicho, no comas. 말린 게 아니에요. Pero no le dijo esto. 너 먼저 먹어봐. Bueno, a ver, come tú primero, a ver qué pasa. 그럼 반신반망 같아요. Y entonces me parece que hubo algo así. 나쁜 남편입니다. Creo que era el mal esposo. 하나님의 계획이 있겠지만요. Claro que Dios tenía un plan con todo esto. 형상이 회복되시면 다스림의 권세가 축복으로 주어집니다. Pero realmente se pierde la imagen aquí, y cuando la imagen es restaurada por el pacto, entonces también se restaura lo que es el dominio y también lo que es la conquista. 신명기 6장의 내용은요, 모든 역사서의 모든 선지자가 기록했던 내용입니다. Deuteronomio 6 es algo que está registrado en todos los libros históricos, en todos los profetas. 모든 왕과 모든 선지자가 순종해야 될 명령이었어요. Es una orden que tenían que obedecer todos los reyes y todos los sacerdotes y todos los profetas. 이 사랑은 단순한 사랑이 아닙니다. No era un amor simple del que nos habla el versículo 4. 연인 간의 사랑 말하는 거 아니에요. No era un amor entre parejas. 십자가의 사랑이 연인 간의 사랑입니까? ¿Acaso el amor de la cruz es como un amor entre parejas? 로마서 10장을 보니까요. Si nosotros nos fijamos en Romanos 10, 믿음은 들으면서 난다. nos dice que la fe viene del oír. 뭘 들어야 됩니까? Pero ¿qué cosa? 그리스도와 관련된 말씀을 계속 들어야 됩니다. Constantemente la palabra de Dios, que es la palabra relacionada a Cristo, constantemente cuando la oímos surge la fe. 모든 교역자는 어떤 말씀을 전해야 됩니까? Entonces, ¿en qué palabra tiene que predicarse en todas las iglesias? 그리스도와 관련된 말씀을 계속 전해야 됩니다. Constantemente la palabra relacionada al Cristo. 그래야 예수가 그리스도라고 고백하는 성도가 나오는 것입니다. Así es que verdaderamente pueden haber creyentes que confiesan que Jesús es el Cristo. 교역자 입에서 그 고백이 없다면 Y si los pastores no tienen esta confesión, 성도 입에서 그 고백이 나올 수가 없습니다. entonces tampoco los creyentes van a confesar de esta forma. 일차는 모든 레위인들의 책임입니다. Esto es para todos los levitas. 일차는 모든 목회자의 책임이에요. Y también era culpa de todos los pastores, es responsabilidad de los pastores. 아는 것과 믿는 것은 다릅니다. Creer y saber es diferente. 요한복음을 보게 되면요, Si nosotros nos fijamos en el libro de Juan, 3장에 니고데모가 나와요. nosotros podemos ver en Juan 3 a Nicodemo. 어떻게 해야 중생할 수 있을까를 묻습니다. Y él pregunta, ¿cómo es que yo puedo ser de Dios? 그러나 예수님의 말씀 답이 안 됐어요. Pero la palabra de Jesús no pudo ser respuesta a él. 돌아갔습니다. Y él regresó a casa. 요한복음 19장입니다. Si nosotros nos fijamos en Juan 19, 19장 39절 읽겠습니다. si nosotros vemos Juan 19, 39, podemos ver Juan 19, 39. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. 니고데모가 또 등장합니다. Aquí aparece el nuevo Nicodemo. 3장에 나왔던 그 니고데모예요. Este mismo Nicodemo de Juan 3. 무슨 생각했을까요? ¿Qué habrá pensado este Nicodemo? 니고데모의 얘기를 요한이 왜 적고 있을까요? ¿Por qué es que Juan escribe Nicodemo ahora? 찾아왔는데 어마어마한 걸 준비해 왔어요. Y es que había venido a buscarlo y había traído algo muy grande. 모략과 침향에 섞인 것을 32kg 정도를 가져왔습니다. Había traído de mirra y de aloes como 100 libras, 32 kilos.
어마어마한 돈이었을 거예요. Era probablemente una suma enorme la que pagó por 근데 todo 그 esto. 니고데모가 죽으신 예수님 보면서 그리스도를 고백했던 얘기는 없습니다. Pero nosotros no vemos cómo ese Nicodemo, al ver el cuerpo de Jesús, no confiesa que Él es el Cristo. 그냥 예수님 시신을 잘 이렇게 닦고 그리고 갔습니다. Simplemente prepara lo que es el entierro de Jesús muy bien y se va. 그 이유는 모르겠어요. No sabemos qué pasó con él después, 성경 안 나와 있으니까요. porque la Biblia no nos dice. 그러나 예수가 그리스도인 것을 결국에는 몰랐던 것 같아요. Pero al final a mí me parece que él no conoció, él realmente no creyó que Jesús es el Cristo. 두 번의 만남의 기회를 전부 상실하게 된 거예요. Porque él pierde ambos de esos encuentros. 그 죽음 보고 어떤 생각했을까요? Cuando él vio el cuerpo de Jesús, ¿qué es lo que él habrá pensado? 안 됐다. Ay, qué pena. 결국 이거였네. Al final de cuentas simplemente era un hombre, ¿no? 아이 좋은 사람이었는데. Era una buena persona. 아이 불쌍하네. Ah, pobrecito. 이렇게 하는 게 예수를 메시아라는 게 아닙니다. Pero el conocerlo de esta manera no es conocer a Jesús como el Mesías. 불행한 사람입니다. Una persona que da pena fue 돈은 Nicodemo, 많았지만 que aunque realmente hizo un gran servicio, 정말 불행한 사람이었습니다. realmente él verdaderamente era una persona pobre. 예수님의 첫 기적이 물로 포도주를 만드는 거예요. El primer milagro de Jesús fue hacer del agua vino. 물이 포도주가 되었습니다. Y entonces el agua fue tornada en vino. 너무 맛있는 포도주예요. Y era un vino sumamente delicioso. 근데 어느 누구도 모르는 거예요. Pero nadie sabía quién lo había hecho. 성경에서 기록하고 있습니다. Y la Biblia nos dice 물을 날라주는 하인들은 알더라. que solamente los siervos que iban cargando el agua sabían quién lo había hecho. Es conocer verdaderamente quién. 물이 포도주가 된 이유를 아는 거예요. Es que ellos sabían, por qué el agua se había hecho vino. 아, 저분이 했구나. Ah, fue él quien lo hizo. 그거 아는 거예요. Eso lo sabían. 하지만 첫 기적부터 그 포도주 그 기적을 통해서 많은 사람들이 그 하인들이 예수를 메시아로 믿지 않았습니다. Pero no por este milagro, no por haber visto el milagro de que el agua se había hecho vino, no le creyeron a Jesús como el Mesías. 아는 거예요. Simplemente sabían algo. 아, 대단한 사람이네. Qué buena persona es él. 아, 오늘 포도주 먹고 싶은데. Sí, me daban ganas de vino, qué bueno. 멋져. Qué bueno, enhorabuena. 그다음에 5병이 역시되게 나옵니다. Y después vemos el milagro de los 5 panes y los 2 5병에는 pececillos. 먹고 5,000명이나 먹었어요. Con los 5 panes y 2 pececillos comieron 5,000 personas. 5,000명이 그걸 먹었으면 Y si 5,000 comieron de esto, 한 50명의 명단은 나와야 되는 거예요. entonces por lo menos nosotros tenemos que ver que alrededor de 50 personas tuvieron que haber estado sirviendo. 아, 배불러가 아니라 Y ellos no dijeron, y verdaderamente el asunto no era que ya estaban 야, llenos, 이 기적을 보니 그리스도네. sino que debieron de haber dicho, con este milagro yo sé que Él es el Cristo. 이게 나와야 되는 거예요. Eso es lo que tenían que haber confesado. 그들 모두가 배불리 먹고 이를 쓰시면서 가는 겁니다. Pero todos ellos estaban llenos del vientre y luego se fueron mientras ellos pensaban en su comida. 예수님은 계속 본인이 그리스도인 것을 계시하시는 거예요. Constantemente Jesús nos revela que Jesús es el Cristo. 수많은 표적을 통해서 본인이 계속 계시하시는 거예요. A través de las varias señales Él nos revela que es el Cristo. 그 계시를 그 표적을 모든 사람들이 육신으로 받는 거예요. Pero las personas que ven las señales, que ven los milagros, solo lo interpretan de una forma carnal, física. 그리스도인과 상관이 없어. Y a ellos no les importa que Él sea el Cristo. 내가 배부르면 끝. Si yo estoy lleno, ahí está bien. 그거는 끝인 겁니다. Y con esto se acaba todo. 아는 것이 믿는 게 아니에요. Saben, pero no creen. 사도 요한은 요한복음을 적으면서 계속 이 두 가지를 비교하고 있습니다. Si nosotros vemos al apóstol Juan, él sigue escribiendo de todas estas cosas, él comparando estos dos puntos de vista. 예수님 사랑했던 마리아 마르다가 있습니다. Podemos ver a Marta y María que amaron a Jesús. 나사로 오빠가 죽었어요. Y su hermano Lázaro había muerto. 마리아 마르다가 원망을 합니다. Y entonces vienen María y Marta y se resienten contra el Señor. 2km밖에 안 떨어진 지역에 예수님이 계셨어요. Es que Jesús no estaba tan lejos. 하인을 보냈어요. Y se envió un siervo. 예수님 빨리 오세요. Por favor, venga, Señor Jesús, 우리 오빠가 죽어갑니다. porque se está muriendo Lázaro. 오시면 날 거예요. Es que cuando venga usted sabrá qué hacer. 읽어보면 예수님이 일부러 안 가세요. Y cuando leemos este pasaje sabemos que Jesús no fue a propósito. 하나님의 영광과 본인의 그리스도임을 보이기 위해서 일부러 안 갑니다. Para mostrar la gloria de Dios, para mostrar que Él es el Cristo, Él no fue. 나사로가 죽은 날이 왔습니다. Y después de que murió Lázaro, entonces 마리아 fue. 마르다가 막 웁니다. Y entonces viene Marta y María y vienen con Él. 미리 왔으면 안 죽었을 건데 Ah, Señor, si hubiese venido, entonces no se hubiera muerto Lázaro. 왜 이제 오세요? ¿Por qué viene ahora? 예수님이 말씀하십니다. Y Jesús le dice, 나사로가 살 줄을 믿느냐? ¿tú crees que Lázaro vivirá? 마리아 마르다가 똑같이 반응합니다. Y Marta y María reaccionan de la misma forma. 원망하면서 말합니다. Ellos lo hacen con un rencor. 이 다음에 살 줄로 믿습니다. Sí, confiamos en que Él será resucitado en el día postrero. 지금 말고 No ahora.
이 다음에 주님이 오실 때 그때 살아날 걸 믿습니다. No en la próxima, cuando se acaben todas las cosas, el día postrero, en el día de la resurrección, ahí sí va a resucitar. 여기 있는 예수님은 누구? 오실 메시아 누구냔 말이에요. ¿Y quién era el Mesías que estaba frente a ellos? ¿Quién era el Mesías que iba a venir? 그 마리아 마르다를 보고 예수님이 우십니다. Y entonces Jesús llora. 속 터지는 거죠. Y entonces él se siente compungido de corazón. Jesús, 사랑하고 아끼는 관계에도 불구하고 내가 메시아인 것을 모르는 거예요. aunque amaba a Marta y a María, realmente ellas no le conocían como el Mesías. 38년 된 병자 맹인을 만났습니다. Se encontró Jesús con el paralítico de 38 años, con un ciego también. 평생 병 때문에 힘들었어요. Toda su vida padecían por sus enfermedades. 뭐 의리 보험도 안 되는 병이었을 거예요. Y entonces imagínense todo este tiempo que pasaron con la enfermedad. 얼마나 힘들었겠어요. Imagínense todo el dolor. 그 병이 났음에도 불구하고 그 예수를 메시아라고 고백하지 않습니다. Y a pesar de que ellos sanaron de su enfermedad de tanto tiempo, no confesaron que Jesús es el Mesías. 여러분이 보는 성경을 저도 보고 있는 겁니다. Ustedes están leyendo la Biblia hoy en día. 성경 플러스 외경을 지금 말씀드리는 게 아니에요. No es que nosotros estamos hablando la Biblia más nuestra opinión. 여러분이 매일 보는 성경을 똑같이 보고 말씀을 드리는 거예요. Es que estamos viendo la misma Biblia, la que ustedes leen todos los días. Esa misma estamos viendo. 개인적인 주장이 아닙니다. Pero no estamos hablando de algo personal. 한국에 있는 그 교회 주장이 아니에요. No estamos hablando de la opinión de cierta iglesia en Corea. 성경에 나와 있는 그 내용 그대로 말씀드리는 Sino 거예요. les estoy hablando de lo que dice la Biblia. 이상했으면 끝나고 말씀하세요. Y entonces después de terminar todo esto dice. 충분히 서로 대화할 수 있습니다. Y entonces es que empiezan a hablar. 요한복음 7장 5절입니다. Vamos a ver en Juan. 충격적인 얘기 나옵니다. Podemos ver nosotros algo impactante. 사람들이 안 믿는 거 그렇다고 치고요. Y entonces pues quizás las personas no le creyeron. Pero 오늘 말씀 보겠습니다. 이는 그 형제들까지도 si nosotros vemos Juan 7:5, 예수를 믿지 아니하니라. podemos ver Juan 7:5, porque ni aun sus hermanos creían en él. 요한복음 7장 5절에 형제들도 예수님을 그리스도를 믿지 않은 거예요. Podemos ver que en Juan 7:5 ni siquiera los hermanos creían en él. 육으로 알 수 있는 게 아닙니다. No es algo que uno puede saber con carne. 사도 요한은 예수님의 사랑받던 제자입니다. El apóstol Juan fue el discípulo amado por Jesús. 예수님 집에 많이 놀러 갔을 거예요. Y entonces él habrá ido mucho a la casa de Jesús. 밥도 얻어 먹고요. Habrá comido mucho con Jesús. 놀기도 하고요. Habrá quizás pasado el tiempo con Jesús. 예수의 동생들보다 많은 대화를 했을 Y 거예요. también habrá hablado mucho con los hermanos de Jesús. 한 사도 요한은 예수가 그리스도를 믿는데 Y el apóstol Juan creía que Jesús es el Cristo. 형제들은 예수를 그리스도로 믿지 않는 거예요. Pero ni aun sus hermanos creyeron que Jesús era el Cristo. 증명할 길이 없는 거예요. No había forma de poder mostrarlo. 형제들이 예수가 그리스도가 맞다고 막 말을 해야 되는 거예요. Y entonces realmente los hermanos tendrían que haber sido los primeros en decir que Jesús es el Cristo. 우리 형 그리스도, 우리 형 그리스도. Deberían de haber dicho, nuestro hermano es el Mesías, nuestro hermano es el Mesías. 여동생이 있었으면요. Y si hubiese estado una hermana menor, 우리 오빠 그리스도, 우리 오빠 그리스도. debería de haber dicho, nuestro hermano es el Cristo, es el Mesías. 말을 해야 됐겠죠. Debería de haberlo dicho. 그런데 형제들까지도 믿지 않는 거예요. Pero ni sus hermanos le creían. 인자가 물들 곳이 없는 것입니다. Entonces el Hijo de Hombre no tenía en dónde poner su cabeza. 하지만 그 이름을 믿고 계시되어서 영접하는 사람들이 있는 거예요. Pero hay personas que creyeron en su nombre, les fue revelado quién es Él y le aceptaron. 마지막 누가 남았습니까? ¿Quién más queda? 예수님 오른팔 베드로. Queda Pedro, que era la mano derecha de Jesús. 베드로는 멍청한 사람 아닙니다. Pedro no era alguien que no sabía las cosas. 한국에서는 베드로를 약간 다급한 사람으로 표현을 해요. En Corea, cuando se habla de Pedro, se habla como alguien muy impulsivo. 그렇지 않습니다. Pero no era así. 사도 바울의 사역을 확정했고요. Él es alguien que confirmó también el ministerio del apóstol Pablo. 초대교회의 대사도였어요. Y era un gran apóstol de la iglesia primitiva. 카톨릭에서는 베드로를 교황으로 잡고 있습니다. Los católicos dicen que Pedro fue el primer papa. 그렇게 보기에 어설픈 사람이 아니에요. No era alguien simplemente que carecía del 글로 raciocinio. 보니까 급하게 보이죠. Y claro, pues viéndolo aquí en la escritura vemos que él era alguien muy impulsivo. 내가 그 입장에서는 저도 예수님을 저주하고 분했을 것입니다. Pero quizás si yo hubiese estado en su posición también me hubiese negado al Señor y hubiera hecho esto con maldición. 마태, 마가, 누가, 요한복음이에요. Nosotros vemos los 4 evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. 다 나오는 내용이 많잖아요. Y hay puntos que todos difieren. 너무 창피하게 돼요. Pero verdaderamente es algo que da mucha vergüenza. 바울의 부인 얘기는 다 나와 있어요. Y entonces vemos que algo que da mucha vergüenza es que cuando Pedro negó al Señor, todos los evangelios registran ese hecho. 마태, 마가, 누가, 요한복음에서 다 적고 있습니다. Todos los evangelios, desde Mateo, Marcos, Lucas y Juan, todos escriben esto.
베드로가 누굽니까? ¿Quién era Pedro? 3년반 동안 따라다니던 제자예요. Era un discípulo que había seguido al Señor 3 años y medio. 성경의 모든 표적을 거의 다 봤던 사람이에요. Y era alguien que había visto todas las señales y los milagros. 그럼에도 불구하고 배반합니다. Pero a pesar de esto, le traiciona. 놀라운 얘기죠. Algo sorprendente, ¿no? 요한복음에 21장이 없었더라면요, Si no hubiese estado Juan 21, 베드로는 회복되지 않고 그냥 쓰레기 같은 자녀로 남았을 것입니다. Pedro simplemente hubiera quedado en nuestras mentes como alguien sin restaurar, como un discípulo que fue abandonado. 복음을 듣고 의뢰받았다. Pero si realmente hemos oído el Evangelio, 중요하지만 중요하지 않습니다. entonces las personas son importantes. 복음이 너무 충격이 됐다. Verdaderamente, aunque el Evangelio sea un gran impacto, 감사하지만 전부가 아닐 수 있습니다. puede ser que aunque el impacto es algo por lo que estamos agradecidos, no lo es todo. 에베소 4장 말씀 보니까요, Si nosotros vemos Efesios 4, 아는 것과 믿는 것은 다르다고 표현되어 있습니다. nosotros vemos que el creer y el saber es diferente. 믿는 것과 아는 것이 하나가 되어야 된다. Pero el saber y el creer tiene que ser hecho uno, a la unidad del saber y el creer. 에베소 교회를 향한 메시지였습니다. Fue un mensaje dado a la iglesia de Éfeso. 에베소가 어떤 교회입니까? ¿Qué iglesia era la de Éfeso? 소아시아 지역을 복음했던 교회예요. Era una iglesia que había evangelizado a Asia Menor. 놀라운 교회입니다. Era una iglesia sorprendente. 요한계시록 읽어봤나요? No sé si ustedes han leído el Apocalipsis. 첫사랑을 버리게 됩니다. Es una iglesia que perdió a su primer amor. 결국에는 하나님을 떠나게 되는 아, 많은 현상들이 벌어집니다. Al final muchas personas se van, se alejan. 계속 믿는 속으로 나가져야 돼요. Constantemente nosotros tenemos que dirigirnos a la fe. 어제 알았던 믿음, Y la fe que ayer no tenía. 오늘을 살릴 수 없습니다. Verdaderamente la fe que ayer no tuve, hoy no la puedo restaurar. 오늘 다시 예수가 된 믿음 속으로 깊이 풍성하게 들어가야 됩니다. Hoy de nuevo tengo que entrar a la fe profunda de que Jesús es el Cristo. 목사님들 한번 설교하고 말 겁니까? Entonces, ¿acaso con los pastores, si solo van a terminar predicando esto una vez? 평생 하는 설교예요. Es que aunque toda la vida nos dé para predicar, no nos 계속 alcanza. 풍성해지지 않으면 풍성을 전달할 수 없습니다. Constantemente nosotros debemos de compartir y nosotros entrar a esto. 존재를 믿는 게 아니에요. Y no estamos creyendo solo en la existencia de un Cristo, 한국엔 절이 있습니다. sino en Corea nosotros vemos a los templos budistas. 한국엔 기독교도 많지만 불교도 되게 많습니다. Aunque hay muchos cristianos, también hay muchos budistas. 어느 스님이 겨울에 강을 건너다가 그런 말을 했대요. Y entonces uno de estos monjes budistas al pasar decía una cosa. 얼음이 겨우 얼어 있는 거예요. Y entonces él miraba que había un río que estaba congelado, lleno de hielo. 살감살감 건너다가 얼음이 툭 깨진 거예요. Y entonces él cruzó este río que estaba congelado y de repente se rompe el hielo bajo él. 스님이 물속에 푹 빠지는 거예요. Y entonces este monje budista cae al río. 뭐라고 말했겠습니까? ¿Y qué es lo que él exclama? 아이고 하나님. Él decía, Dios. 그 스님이 믿는 하나님이 성경만한 하나님이 아닙니다. Aunque este budista haya exclamado Dios, la fe que él tenía no es la fe que nos habla la Biblia. 존재를 믿는 게 아니에요. No es creer en que Dios existe simplemente. 아, 성경에 그냥 나와 있대. Así es que hay alguien que es así en la Biblia. 그 아는 것을 믿는 게 아닙니다. No, el saber no es creer realmente. 예수를 그리스도로 믿는다는 말은요, Cuando nosotros creemos que Jesús es el Cristo, 예수가 보이지 않는 하나님의 형상을 믿는 것과 el creer que Jesús es el Cristo, la imagen del Dios invisible, 그분을 통해서 모든 다스림과 정복할 수 있는 권세가 회복되는 것을 믿는 것이고요. es creer que verdaderamente a través de Él se restaura la identidad de Dios y también se restaura el dominio que Dios nos da. 그리스도가 이 땅에 오셨고 El Cristo vino a esta tierra, 고난받고 죽었고 Él padeció, murió, 부활했고 승천했고 y Él resucitó y ascendió. 그분이 재림할 것을 믿는 거예요. Y también Él va a volver a venir, es creer en todo esto. 나시부터 승천까지는요, Entonces, desde su nacimiento hasta su ascensión, 이 증거예요, 증거. todo esto es una evidencia, ya ocurrió, 끝난 거예요. ya es algo que terminó. 다시 부활하지 않으시고요. Pero ¿verdad? Él no va a volver a resucitar, 다시 고난 안 받고요. Él no va a volver a padecer, 다시 죽지 않으십니다. Él no va a volver a morir. 남은 언약은 하나밖에 없습니다. Queda una cosa por cumplir, 말라기가 말했던 그 내용, lo que dijo Malaquías, 계시록에 말했던 그 내용, lo que se dijo en Apocalipsis. 다시 오실 메시아를 기다리고 믿는 그 언약이 우리에게 있어야 됩니다. Nosotros tenemos que tener la fe de creer en el Mesías que va a volver a venir. 이 복음은 감춰진 것입니다. Este evangelio es un misterio oculto. 그냥 주여주 한다고 알아주고 되지는 게 아닙니다. Y no solo nosotros lo podemos saber por decir Señor, Señor, 감추신 분이 하나님이십니다. sino Dios mismo es el que ocultó este evangelio. 감추셨기 때문에 교회에 많은 것들이 들어와요. Y debido a que esto es oculto, muchas cosas entran a la iglesia, muchas otras cosas. 고린도 교회에
갈라디아 교회에 많은 것들이 들어왔습니다. Vemos en la iglesia de Corinto, la iglesia de Gálatas, muchas otras cosas habían entrado a la iglesia. 할례를 받아야 구원받는다고 들어오는 거예요. Incluso la noción de que uno tenía que ser circunciso para ser salvo. 허무맹랑한 얘기가 아닙니다. Y no solamente se decía de una forma común. 우리는 지금 예수 믿고 세례받고 구원받지만 Nosotros en este momento creemos en Jesús, somos bautizados y somos salvos. 지금 옆에 있는 그 많은 백성들은 지금 제사를 지내고 지금 제물을 드리는 거예요. Pero las personas que estaban en ese tiempo estaban ofrendando aún estaban ofreciendo sacrificio. 선민이기 때문에 할례를 받는다고 말하는 거예요. Y ellos decían, como somos del pueblo elegido, tenemos que ser circuncisos. 이스라엘 전통적 문화였습니다. Era una cultura en Israel ser circunciso. 딴 나라 얘기가 아니에요. No era de otros países. 많은 기독교인들이 귀가 솔깃하는 거예요. Pero para muchos cristianos, ellos ponían atención en esto. 히브리서 뭘 말하고 있습니까? ¿Qué es lo que nos dice Hebreos? 그래도 제사를 지내야 된다고 말을 하는 거예요. Aunque a pesar de que se está hablando de hebreos, las personas decían, todavía tenemos que sacrificar. 소와 양과 새를 매년 드려야 죄가 사해질 것처럼 말하는 거예요. Y las personas creían que todavía tenían que ofrecer carneros y animales y aves para que sus pecados fueran expiados. 많은 사람들이 예수님이 레위 지파가 아니라고 말하는 거예요. Y entonces muchas personas decían, pero Jesús no es de la tribu de Leví, no puede ejercer el sacerdocio. 아론의 자손이 아닌 것을 계속 말하는 거예요. Y decían, él no puede ser un sacerdote. 천사를 숭배한다고 계속 말을 하는 거예요. Y entonces decían que él tenía que comprobar que él es un profeta. 그래서 히브리서를 기록하는 겁니다. Por eso es que se escribe el libro de Hebreos. 멜기세덱의 관례를 따라서 Que él venía de acuerdo al orden de Melquisedec. 레위 지파 아론 자손은 아니지만 Que aunque no es de la tribu de Leví, 아브라함이 드렸던 그 제사보다 아브라함이 드렸던 그 멜기세덱의 예물처럼 que así como el diezmo que Abraham le dio a Melquisedec, 제사가 있기 전에 650년 전에 이미 아브라함이 멜기세덱에게 제물을 드렸어요. verdaderamente era en este orden, porque Abraham había dado el diezmo a Melquisedec años atrás de que se formase el sacerdocio levítico. 멜기세덱은 제사장의 모델입니다. Entonces vemos que Melquisedec era el modelo del sacerdote 모든 제사제도의 원형이에요. y era verdaderamente el prototipo de todo sacerdocio. 인간의 계보를 따르지 않고 멜기세덱 계보를 따라서 제사장이 되었다고 히브리서에서 말하고 있습니다. Hebreos nos dice que el Cristo no es alguien que siguió un linaje, no es alguien que siguió un orden de hombres, sino un orden divino. 예수님이 어디 제사를 드렸냐고 사람들이 막 비난하는 거예요. Porque las personas seguían criticando que Jesús no era el verdadero sacerdote. 예수님이 소를 드린 게 아닙니다. Y entonces decían que es que Jesús no es como un carnero. 예수님이 양과 새를 드린 게 아니에요. No es que él ofreció un carnero, no ofreció un cordero, no ofreció un ave. 소, 양, 새, 말 대신에 본인을 드리신 거예요. Sino que en vez de ofrecerse de ofrecer un carnero, un cordero y un ave, él se ofreció a sí mismo. 매년 드리는 제사였습니다. Era una ofrenda que los israelitas daban constantemente. 이걸 한 번에 단번에 끝낸 거예요. Pero de una vez y para siempre terminó con esta ofrenda. 그리고 이 인간의 모든 죄를 온전하게 해결하신 거예요. Y también así solucionó el pecado de toda la humanidad perfectamente. 사단의 지배를 당하지 않고 영원히 모든 것들을 끝내신 거예요. Y entonces él no fue regido por Satanás, sino verdaderamente terminó todo lo demás. 십자가의 죽음은요, En la cruz. 예수가 그리스도라는 확증입니다. El hecho de que él murió en la cruz verdaderamente es hecho, es señal de que él es el Cristo. 그것으로 부활은요, Y entonces luego resucita. 그분이 그리스도임을 나타내는 최고의 표적입니다. Es la mayor señal de que él es el Cristo. 단번에 자기를 드리셨어요. Porque él dio una sola ofrenda. 매년 드리는 게 아닙니다. No es una ofrenda que se da constantemente, 한 번으로 끝낸 거예요. sino que con una vez se acabó todo. 그것도 흠 있는 제사가 아닙니다. Y no era una ofrenda manchada, 완전한 제사였어요. sino era una ofrenda perfecta. 그 효력은 영원한 것이었습니다. Y era verdaderamente una eterna ofrenda. 그게 십자가 죽음의 의미입니다. Este es el significado de su muerte en la cruz. 십자가의 죽으심으로요, Y entonces él murió hacia la cruz 우리를 구원하셨습니다. y nos salvó de esta forma. 많은 선지자가 이 증거를 모세오경을 통해서 시편을 통해 선지자가 말씀합니다. Vemos que muchos profetas hablan de este testimonio, hablan de todo esto. 고린도교는 말이 많았어요. En la iglesia de Corinto había muchos. 가장 큰 교회였습니다. Era una iglesia muy grande. 바울이 개척한 가장 큰 교회였어요. Era la iglesia más grande que Pablo había levantado. 아볼로가 뒤에 목회를 했고요. Era alguien como Apolos que dirigía aquí. 나중에 사도 요한까지 목회했던 교회입니다. Incluso el apóstol Juan llegó a dirigir esta iglesia. 교회 문제가 얼마나 많았습니까? Pero habían tantos problemas en esa iglesia de Corinto. 교회 크면 세계 복음하는 거 아닙니다. Y entonces no por estar simplemente en una iglesia hacemos la evangelización mundial. 교회 크다고 복음에 가득한 게 아니에요. No por tener una iglesia grande y enorme hacemos la evangelización 그거와 mundial. 상관없습니다. Es algo que no tiene relación a eso.
믿지 않기 때문에 모든 능력을 하나님이 행하지 않으십니다. Verdaderamente como no creían, entonces todas las cosas que les escribió Pablo salen a luz. 이 믿음이 있으면 모든 것을 행할 것인데 Pero si nosotros tenemos la fe, todo esto será hecho. 성경의 복음을 믿는 성경의 믿음, Es que es la fe de la Biblia para creer en el Evangelio de la Biblia. 고린도 교회는 구약을 읽을 때 전혀 무슨 내용인지 몰랐습니다. La iglesia de Corinto cuando leía el Antiguo Testamento no sabía de qué estaba leyendo. 성경을 달달달 외우면서도 모세경을 외우면서도 무슨 내용인지 모르는 거예요. Aún leyendo el Antiguo Testamento, aún memorizando el Antiguo Testamento, no sabía de qué hablaba. 바울이 뭐라고 말합니까? ¿Qué es lo que Pablo les dice? 수건이 있다. Que hay un velo. 이 수건이 그리스도를 만나면 걷어질 것이다. Que hay un velo que solo es quitado en Cristo. 예수를 그리스도라고 발견되지만 구약이 보일 것이다. Cuando nosotros descubrimos que Jesús es el Cristo, todo el Antiguo Testamento nos es revelado. 성경 속에 들어가는 유대인이었지만요. Y aunque eran judíos, que ellos memorizaban la Biblia, 예수가 그리스도라는 것이 안 보이는 거예요. ellos no lograban ver la verdad de que Jesús es el Cristo. 내 앞에 서 있는 주 예수님이 Este Jesús que estaba frente a ellos, 그리스도라고 보이는 게 아닙니다. no lo miraban como el Cristo. 예수를 그리스도라고 전파할 수 있는 그 이유는요. La razón por la que se puede proclamar que Jesús es el Cristo 예수를 그리스도라고 믿기 때문이에요. es por creer que Jesús es el Cristo. 또 이 감춰진 복음이 드러났기 때문에 전할 수 있는 것입니다. Debido a que este evangelio oculto ha sido revelado, es que se puede compartir. 성경을 연구하고 선고한다고 예수를 그리스도 믿는 것은 아닙니다. No por estudiar la Biblia, no por escudriñar la Biblia es que nosotros creemos que Jesús es el Cristo. 하지만 모든 교육자는 Pero verdaderamente todos los pastores 성경에 심취해 있어야 돼요. verdaderamente están bajo la Biblia. 성경의 복음을 알고 Tienen que conocer el evangelio de la 성경의 Biblia. 믿음을 전하면서 Tienen que compartir el evangelio de la 무슨 Biblia. 빠뜨린 게 없는가? Y esto es lo más importante. 내가 모르는 게 없는가? Entonces deben de saber verdaderamente, ¿será que hay algo que no conozco, algo que no he 큰 visto? 계시와 뜻을 발견해서 계속 나가야 되는 거예요. Y constantemente deben de descubrir y descubrir la profundidad de Cristo. 되풀이가 되는 게 아닙니다. No es algo que simplemente debe de ser hecho porque sí. 성경의 복음은 깊은 거예요. El evangelio de la Biblia es algo profundo. 성경의 복음은 넓은 겁니다. El evangelio de la Biblia es algo ancho. 성경의 넓이와 높이를 측량할 수 없다고 바울이 고백하고 Pablo 있습니다. confiesa que no puedo terminar de conocer lo que es la profundidad, la anchura, la longitud. 계시되어 성경을 읽으면요. Y cuando nosotros leemos la Biblia con esta revelación, 그때부터 예수가 그리스도인 것이 보여지기 시작합니다. desde ese punto descubrimos que Jesús es el Cristo. 성경에는 비밀이 있습니다. Hay un misterio en la Biblia. 비밀이 뭡니까? ¿Y cuál es el misterio? 골로새 말씀 보겠습니다. Vamos a ver Colosenses, por favor. 골로새 1장 26절 읽겠습니다. Vamos a leer Colosenses 26절. 1:26. Colosenses 1:26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. 이 비밀은 만세와 만대로부터 감춰졌던 것인데 Este misterio que había estado oculto desde los siglos y las edades, 이제는 그의 성도들에게 나타났고 que ahora ha sido manifestado a sus santos. 그의 성도들에게 나타난 거예요. Ha sido manifestado a sus santos. 이방인에게가 먼저가 아니라 성도들에게만 나타난 거예요. No había sido manifestado primeramente a los gentiles, sino a los santos. 그 복음이 27절 말씀 보니까 이방인 가운데로 확산되어집니다. Y entonces en el versículo 27, ese misterio ahora es dado a conocer entre los gentiles. 감춰진 비밀이 뭡니까? ¿Cuál es el misterio oculto? 27절 보겠습니다. Si nosotros nos fijamos en el versículo 중간에 21, 이 비밀은 너희 안에 계신 그리스도시니 nos dice, y a vosotros también, que eres en nuestro tiempo, nos dice en el versículo que este misterio era Cristo, 곧 영광의 소망이니라. que nos dice que es la esperanza de gloria, 모든 사람은 죄를 범하였기 때문에 porque todas las personas han pecado 하나님의 영광에 이를 수 없는 거예요. y no pueden estar, no llegan a la gloria de Dios. 그런데 예수를 그리스도로 발견되어지면 Pero si descubrimos que Jesús es el Cristo, 비로소 그 영광의 소망 가운데 동참하게 되는 것입니다. entonces llegamos a participar de esta gloria, de esta esperanza de gloria. 신명기 29장입니다. Si nosotros podemos ver en Deuteronomio 25, 29장 29절 perdón, 29, Deuteronomio 29. 읽겠습니다. Lo vamos a leer. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. 감추어준 일은 우리 하나님 여호와께 속하였거니와 Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. 감추신 분이 하나님이십니다. Verdaderamente el que oculta las cosas es Dios. 하나님이 땅에 드러내신 거예요. Y Dios mismo las revela. 하나님의 세상을 이처럼 사랑하사
Y entonces de tal manera ha amado Dios a este mundo, 독생자를 주셨으니 que nos ha enviado a su Hijo unigénito, 이는 저를 믿는 자마다 para que todo aquel que en él cree no se pierda, 멸망치 않고 영원을 얻게 하려 하심이니라. mas tenga vida eterna. 하나님의 이 땅에 입이 되신 성자 하나님을 보내신 것입니다. Y entonces es que Dios se manifestó en esta tierra enviando a su Hijo unigénito. 그 하나님을 성령 역사로 믿을 때 하나님 만날 수 있는 것입니다. Y entonces cuando creemos en esta obra de Dios es que podemos hablar. 우리 구원은 삼위 하나님의 큰 역사의 결정체예요. La salvación verdaderamente es la decisión de Dios que se ha tomado el tiempo de planear esto. 마태복음 11장 말씀 보니까요. Si nosotros vemos Mateo 11, 아들의 소원대로 계시된 자만 이 복음을 알 수 있습니다. vemos que solamente aquellos que tienen la revelación de acuerdo al Hijo, a quien el Hijo lo quiere revelar, son los que pueden tener la revelación. 어떻게 계시됩니까? ¿Cómo es que puede ser revelado esto? 계속 예수와 관련된 그리스도와 관련된 말씀을 계속 듣는 거예요. Constantemente escuchando la palabra acerca de Cristo. 정말 사모함으로 기도하면서 발버둥쳐야 됩니다. Y entonces constantemente nosotros tenemos que tener este anhelo y esforzarnos por eso. 물론 그렇다고 알아지는 게 아니에요. Pero realmente no por el anhelo y el esfuerzo resulta. 하지만 하나님의 은혜를 사모하는 마음이 우리에게 있지 않으면 Pero si no tenemos el corazón para anhelar la gracia de Dios, 하나님의 주도 모를 것입니다. entonces verdaderamente no conoceremos verdaderamente este misterio. 딱 보기엔 그냥 땅이에요. Simplemente es tierra. 씨를 뿌려 보니까 아는 거예요. Y entonces cuando todos somos tierra, pero cuando rociamos la semilla se conoce. 가시밭, 돌짝밭, 길가밭, 오토밭이 구별이 안 되는 거예요. Entonces las personas no pueden discernir quién es tierra, quién es pedregal, quién es espino, quién es tierra buena. 씨를 뿌려 보니까 Y aunque cuando se rocía la semilla, 말씀을 듣게 하니까 y entonces al escuchar la palabra, 반응이 다른 거예요. y entonces la reacción es diferente. 모든 목사님들이, Todos los pastores, 모든 사역자가, todos los obreros, 모든 성도가 todos los miembros de la iglesia, 내 현장에서 en su propio campo, 씨 대신 예수 그리스도를 전하셔야 됩니다. verdaderamente deben de compartir a Jesús el Cristo, que es esta semilla. 전하게 되어질 때 그 현장에 옥토가 발견되는 거예요. Y entonces cuando se comparte es que se encuentra la tierra buena. 전하지 않으면 모릅니다. Y si no 전할 compartimos, no 때 sabemos. 발견되는 거예요. Cuando compartimos, sabemos. 청수 사람과 혼자라는 집사님인 줄 알았는데 Y entonces nosotros creímos verdaderamente que quizás esta persona no era. 예수 그리스도의 씨를 뿌려 보니까 Pero al compartir el evangelio que Jesús es de Cristo, 나를 넘는 일꾼인 거예요. y entonces se descubre que es un verdadero obrero. 근데 교회에서 이 복음이 증거되지 않기 때문에 Pero como no se proclama esto, 그냥 똑같은 밭인 거예요. simplemente uno mira todo como si fuera tierra igual. 말씀을 듣게 될 거예요. Hay que hacer que la gente escuche la palabra. 본인이 말씀이 들리게 할 거 아니에요. Y entonces primeramente nosotros debemos de estar con esta palabra para oírla primero. 교육자가 말씀이 보이게 할 거 아니에요. Es que primeramente los pastores deben de poder mostrar esta palabra. 책임다고 됩니까? ¿Será simplemente por leer la palabra, este libro que funcionan las cosas? 인터넷 본다고 되나요? ¿Será simplemente que por leer el internet y sacar cosas de ahí funcionan las cosas? 그렇지 않습니다. No es así. 영원한 언약이 있어요. 영원한 언약. Hay un pacto eterno, 예수가 그리스도라는 것입니다. que Jesús es el Cristo. 그 시대마다 다른 언약이 있습니다. Y en cada época hay un pacto que es dado al hombre. 노아는 메시아를 바라보면서 방주를 짓는 게 그 시대 언약이었어요. Para Noé, el pacto de su época era fijarse en el Mesías y construir el arca. 모세는 출애굽하는 게 그 당시 언약이었어요. Para Moisés, el éxodo era el pacto. 여호수아는 많은 땅들 정복하는 것이 그 시대 언약이었어요. Para Josué, el pacto de conquistar la tierra prometida era el pacto del Mesías. 우리 언약은 무엇입니까? ¿Cuál es el pacto que nos es dado a nosotros? 이 천국 복음을 모든 민족에게 전달하는 거예요. Que este evangelio del reino sea dado a todas las naciones. 그때 현장에서 예배된 자, 합당한 자들이 서게 있습니다. Y entonces en este momento se levantarán las personas dignas. 살아생전에 주님 오시는 것을 맞이하는 거예요. Y entonces nos fijaremos en la venida del Señor. 우리는 이걸 보고 당대 세계복음을 합니다. A esto nosotros le llamamos la evangelización mundial en esos días. 이 고백과 복음에 심취한 사람들이 Entonces las personas que han participado de esta confesión, 함께 한 팀이 되어서 si verdaderamente somos un equipo, 전 세계를 순회하고 있습니다. verdaderamente entonces podemos ir a todo el 박 mundo. 목사님은 스페인어를 반유하고 올라만 안다고 말했습니다. 반유하고 올라만 안다고 말했습니다. Entonces nosotros podemos 저는 올라하고 반유만 합니다. 제가 지난번 볼리비아 사역에서 실수하게 했습니다. hay un error que yo cometí en Bolivia. 마무리하고 끝날 오후였습니다. Entonces en el último tiempo, cuando ya íbamos a concluir, 벤디션에서 이렇게 인사하려고 했습니다. quería decir bendiciones. 오후 5시쯤 됐습니다. 오후 5시.
pero yo creo que era como las 5 de la tarde. 축복하는 인사를 하고 싶었습니다. Y quería decir bendiciones para bendecir a las personas. 저도 모르게 부에노 디아스 이렇게 말했습니다. Pero dije buenos días. 그분이 한참 Y 보더라고요. entonces muchas personas se fijaron en mí. 지금 중남미 동역자들하고 소통이 거의 안 됩니다. Entonces casi no puedo estar en comunicación con los discípulos de Latinoamérica. 하나님의 바벨타임의 언어를 갈라놨기 때문에 그렇습니다. Como en la torre de de Babel, perdón, Dios había partido todos los idiomas. 하지만 말하지 않아도 같은 중심이에요. Y entonces, aunque nosotros no lo digamos, estamos en el mismo sentir. 베네수엘을 살릴 수 있는 제자를 찾아야 되겠다. Hay que buscar a los discípulos que van a salvar a Venezuela. 저는 한국 사람입니다. Yo soy una persona coreana. 한국에 와보셨나요? No sé si, bueno, alguno de aquí ha estado en Corea. 와보신 분? Alguien que haya llegado, por favor, levante la mano. 정말 먼 길입니다. Realmente es un camino muy largo. 너무 먼 길입니다. Es un camino sumamente largo. 시차 때문에 한 주간 너무 고생했습니다. Y durante unos días nosotros pasamos mucho dolor por lo que es la comida. 볼리비아에서 고산병 때문에 너무 고생했습니다. En Bolivia nosotros por la altura pasamos mucho padecimiento. 종사님과 제가 맨 뒤에 누워서 예배를 드렸습니다. Y entonces al dar el culto, pues los pastores coreanos estábamos ahí acostados porque no podíamos levantarnos. 저는 건강한 사람입니다. Yo soy una persona muy saludable realmente. 중1 때 오바이트 해봤어요. Y entonces yo quizás en el primer año de secundaria me pasó algo malo, pero de ahí nada. 좀 시간이 많이 지났습니다. Y pasó mucho tiempo. 구토를 오바이트를 4번이나 했습니다. Yo solo una vez había vomitado en mi vida, pero en Bolivia vomité 4 veces. 너무 힘들었어요. Porque así de difícil fueron las cosas. 오바이트 방법을 몰라서. No sabía la forma de poder adaptarme. 하지만 어느 누구도 불평하지 않았습니다. Pero nadie se quejó. 그러다가 베네수엘라까지 왔어요. Y después de esto llegamos aquí a Venezuela. 단순하게 경제 어려운 나라로 기억하고 싶지 않습니다. No quiero recordarlo simplemente como un país que tiene alguna dificultad económica. 이사야서 60장 20절 말씀 보니까요. Si nosotros podemos ver en Isaías 62, 작은 자가 천명을 이룬다 이런 말이 있습니다. nos dice que los pequeños serán los que regirán sobre los grandes. 사람이 많이 필요한 얘기가 아닙니다. El asunto no es detener a muchas personas, 빛이 임한 그 한 사람. sino la persona que tiene la luz es la que 경제 puede hacerlo. 어렵지만 빛이 임한 그 한 통역자. Quizás que no tenga economía, pero las personas que tengan la luz son los que pueden 예수 gobernar. 그리스도는 빛입니다. Verdaderamente, ¿quién es la luz? Es Jesús, el Cristo. 엘리야는 그런 말 했습니다. Elías habló de esta forma. 나 혼자입니다. Él había dicho, yo estoy solo. 그저께 850명한테 이겼는데 지금 혼자입니다. Aunque él había vencido a 850 profetas falsos, él ahora decía, estoy solo. 저를 죽이겠다고 왕이 일어났습니다. Porque se había levantado la reina para matarlo. 무섭습니다. Y él tenía mucho miedo. 하나님 어떡합니까? Y entonces, ¿qué hago, Dios? 하나님의 바알에게 무릎 꿇 자는 7,000명을 보여줍니다. Pero Dios le muestra a 7,000 que aún no se han arrodillado ante Baal. 곰곰이 생각을 해봤습니다. Pero yo me puse a pensar, 7,000명이 있으면 가능할 것인가? ¿realmente con 7,000 será que funcionan las 아는 cosas? 생각이 들었습니다. ¿Será verdaderamente qué es lo importante? 하나님의 준비한 7,000명보다 우리에게 엘리야가 필요한 거예요. Es que no eran los 7,000 quienes eran necesarios, sino era un Elías el que era necesario. 여러분이 혼자 있지만 엘리야 같은 은혜를 받으면, Aunque ustedes estén solos, si ustedes tienen la gracia de ser como Elías, 엘리야 같이 언약을 잡으면 aunque ustedes si se aferran al pacto como Elías, 하나님 여러분을 통해서 Dios a través de ustedes 베네수엘라를 살리고 se salvará Venezuela. 어느 순간에 전 세계 선 여러분 모습 보게 될 것입니다. Y entonces en un momento todo el mundo se levantará por ustedes. 한 달 전에 사무실 안 됐던 사람이에요. Verdaderamente soy una persona que durante mucho tiempo había estado en el trabajo. 한 달 전에 대학에 앉아갖고 많은 일을 하던 사람이에요. Y era una persona que se sentaba y hacía su trabajo nada más. 지금 나온 지 3주 됐습니다. Pero ya han pasado 3 semanas desde que estoy afuera. 얼마나 불편한지 몰라요. Hay muchas incomodidades. 얼마나 힘든지 몰라요. Hay muchos tipos de padecimiento. 하지만 얼마나 기쁜지 몰라요. Pero también hay mucha felicidad. 얼마나 감사한지 몰라요. Y estoy sumamente agradecido. 여건이 되어준다면 Si verdaderamente se permite, 전 세계를 함께 하고 싶습니다. me gustaría poder recorrer el mundo. 여러분과 함께 손을 붙잡고 También estando con ustedes de la mano 모든 족속에 나와줘 그래요. para ir a todas las naciones. 마태가 그런 말을 했어요. Entonces Mateo había dicho esto. 이 복음이 발견되어지니까 Cuando él encontró el Evangelio, 모든 족속을 향해서 가게 되는 거예요. entonces verdaderamente él decía que tenía que ir a todas las naciones. 돈 세던 세리예요. Entonces él era simplemente un contador de impuestos. 늘 돈만 주던 직장인이에요. Él era simplemente alguien que contaba, era alguien que trabajaba. 이 복음이 들어오니까 Pero al entrar este Evangelio en su corazón, 모든 족속을 향해 서게 되는 것입니다. él entonces se dirigía a todo el mundo. 마가가 누굽니까? También, ¿quién era Marcos? 바울과 바나바를 싸우겠던 장본인이에요. Era alguien que había causado una batalla entre Pablo y Bernabé.
첫 사역 때 도망갔던 장본인이에요. Era alguien que había huido durante las misiones. 바나바의 조카였어요. Y entonces, ¿qué es lo que pasó con él? Era alguien de Bernabé. 바나바 바울은 너무 친한 관계였어요. Pablo y Bernabé se llevaban muy bien. 그들을 갈라서게 했던 장본인이에요. Pero él era el culpable. Marcos era el culpable de que se partieran ellos dos. 하나님의 계획입니다. Pero era un plan de Dios. 그가 마가복음을 쓰고 있어요. Él escribió el Evangelio según Marcos. 지쳐진 제자가 아니었습니다. Y verdaderamente fungió de gran manera luego. 그가 예수를 그리스도라고 발견하게 되어지니까요. Desde el momento en el que él pudo descubrir que Jesús es el Cristo. 뭐라고 말합니까? ¿Qué es lo que él dijo? 온 사람 만민에게 나아가야 되겠다. Que verdaderamente yo tengo que salir a predicar este Evangelio a toda criatura. 마가 고백입니다. Es lo que confesaba Marcos. 누가는 뭐라고 말합니까? ¿Qué es lo que confesaba Juan? 의사였습니다. Lucas, perdón, Lucas era un doctor. 사람을 고치게 하는 의사였어요. Y entonces era un doctor, simplemente sanaba a la gente. 그 당시 없었겠지만 청진과 메세를 놓은 거예요. Pero verdaderamente en ese tiempo él dejó todas las cosas. 병원을 벗어나서 Y él dejó su hospital. 모든 일에 증인이 되어야 되겠다고 고백합니다. Sino que él se propuso a ser el testigo a todas las personas. 요한은 뭐라고 말합니까? ¿Qué decía Juan? 어린 양을 치고 살리니 그 일에 쓰임받을 것을 고백합니다. Jesús le había dicho, apacienta a mis ovejas. Y Juan quería ser utilizado para poder apacentar a todas las ovejas y salvar el mundo. 사복음서 내용이 뭡니까? ¿Cuál es el contenido en los 4 evangelios? 예수가 누구냐? ¿Quién es Jesús? 예수를 그리스도라고 발견하고 바뀌어진 인생의 모습입니다. Verdaderamente sus vidas habían cambiado después de descubrir quién es Jesús realmente. 예수 그리스도를 통해서요. A través de Jesús, que es el Cristo. 복음이 발견되어지면 Si se descubre el Evangelio, 성경의 믿음이 생기면요. si verdaderamente surge la fe de la Biblia, 창세기에 주셨던 entonces, ya sea en Génesis, 정복하고 다스리는 축복이 우리에게 회복되어집니다. la bendición que nos es dada en Génesis de poder conquistar y de poder sojuzgar nos es restaurada. 구약은 가나안 향해 갔다면요. Entonces, en el Antiguo Testamento se fueron a Canaán. 우린 땅끝 당대 세계복음에서 길을 가는 것입니다. Nosotros nos dirigimos al fin de la tierra para la evangelización mundial en nuestros días. 강해를 40년간 가는 동안요. Durante los 40 años en el desierto, 사람들이 모두 알았어요. todos los israelitas sabían 우리가 가나안 간다. que iban a Canaán, 만나를 먹고 메추라기를 먹고 aún comiendo del maná, aún comiendo de las codornices, 구름교정 불교정을 보고요. y aún viendo las columnas de nube y de fuego. 옷 하나 헤어지지 않았어요. Ni una parte de su ropa se había descompuesto. 어디로 가고 있는지 알았어요. Ellos sabían a dónde se dirigían. 히브리서 말씀 보겠습니다. Me gustaría que leyésemos Hebreos, 3장입니다. Hebreos 3. 히브리서 3장 17절부터 보겠습니다. Hebreos 3:17. 읽어주시기 바랍니다. ¿Y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? 17절 제가 읽겠습니다. 하나님이 40년 동안 누구에게 노하셨느냐? ¿Y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? 그들의 시체가 광야에 엎드려진 범죄한 자들에게가 아니냐? ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? 또 하나님의 누구에게 맹세하사 ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo? 그의 안식에 들어오지 못하려 하셨느냐? Sino a aquellos que desobedecieron. 곧 순종하지 아니하던 자들에게 아니냐? Aquellos que desobedecieron. 이를 보건대 그들이 믿지 아니하므로 Y vemos que no pudieron entrar 능히 들어가지 못한 것이라. a causa de incredulidad. 믿지 아니하므로 능히 못 들어간 것입니다. A causa de incredulidad no pudieron entrar. 가나안을 향해 가는 걸 다 알면서도 불구하고 믿지 않은 거예요. Aunque sabían que iban a entrar a Canaán, no lo creyeron. 길을 갈 때요. Cuando uno camina, 믿음과 결부시켜야 돼요. verdaderamente tienen que hacerlo con fe. 예수를 그리스도로 믿는 믿음 가지고 모든 걸 결부시켜야 되는 거예요. Verdaderamente todo debe de ser con la fe de creer en Jesús como el Cristo. 요한복음 20장 31절입니다. Si nosotros vemos Juan 20:31, 도마 사건 이후에 하신 말씀입니다. después de lo que dijo con lo que ocurrió con Tomás, 예수님이 많은 표적을 행하셨습니다. Jesús hizo muchas señales. 하지만 성경의 기록의 목적은 표적을 적는 게 아니었습니다. Pero el objetivo de la escritura de la Biblia no era el hacer señales. 표적이 너무 많았어요. Había muchísimas señales 다 적을 수가 없는 거예요. y no se podían escribir todas. 한국에는 조선왕조실록이라고 있습니다. Pero verdaderamente nos dice aquí, 500년 동안 역사를 모아놓은 거예요. nosotros en Corea vemos que se han reunido 500 años de historia. 역사책을 쌓으면 11층이랍니다. Y entonces cuando uno acumula los libros de historia son como 11 pisos. 그거 어떻게 읽을 거예요? ¿Cómo van a leer todo eso? 하나님 우리에게 감사하게도요. Dios, bueno, por su gracia, 이 한 권의 성경에 모아주셨습니다. nos ha reunido toda la Biblia en este libro que tenemos. 너무 감사해요. Verdaderamente es algo por lo que estamos 어떻게 한 agradecidos. 권에 모아주셨는지. Nos lo ha reunido en un libro. 이게 10권이었어 봐요. Imagínense que hayan sido 10. 어떻게 주의 뜻을 알아요?
Imagínense cómo íbamos a saber la voluntad de Dios. 이게 50번이었어 봐요. Imagínense que hubiese sido 50. 어떻게 하나님 계획을 알겠냔 말이에요. ¿Cómo podríamos haber sabido del plan de Dios? 근데 감사하게 하나님께서는 Pero Dios, 그 계시의 내용들을 성경 한 번에 모아주셨습니다. en su gracia, nos ha reunido el contenido de su revelación en este único libro. 31절 읽겠습니다. Pero en Juan 20:31 nos dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. 아멘. Amén. 성경 기록의 목적은 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하려 함입니다. El objetivo de la escritura de la Biblia es que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. 이게 믿게 되어지면 생명이 살아나기 시작합니다. Y si nosotros empezamos a creer, empezamos a cobrar vida. 형상을 회복하게 되어지면 생명이 살아나기 시작합니다. Si verdaderamente se restaura nuestra forma, entonces empezamos a cobrar vida. 예수와 그리스도는 생명이 있어야 Entonces tenemos que tener la vida en que Jesús es el Cristo, 세상을 다스릴 수 있잖아요. para que podamos nosotros gobernar el mundo. 어떻게 죽음 가지고 나갑니까? ¿Cómo es que nosotros podemos ir como muertos a gobernar el mundo? 빛이 나가야 될 거 아니에요. Tiene que salir la luz a gobernar el mundo. 생명이 있어 나갈 거 아니에요. Tenemos que tener vida para gobernar el mundo. 그때 이 빛이 필요한 사람들이 합당한 사람들이 만나지게 되고 모여지게 되어 있습니다. Entonces en este momento es que se encuentran las personas que también van a cobrar vida, que también van a hacer luz. 어둠을 들 거예요? Entonces, ¿será que acaso vamos a levantar las tinieblas? 누가 나오겠습니까? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que levantar? 살아야 나올 거 아니에요. Tenemos que cobrar vida para poder estar al frente. 그게 맞다면 예수가 그리스도라는 이 고백이 계속 우리 입을 통해서 전달돼야 됩니다. Si es esto correcto, constantemente debemos de compartir que Jesús es el Cristo. 히브리서 1장 7절입니다. Si nosotros podemos leer Hebreos 1:7. 이 말씀 읽고 마치겠습니다. Con esto concluiremos. Hebreos. 저에게 큰 충격이 됐던 말씀입니다. Para mí fue un gran impacto esta palabra. 말이 좋아서 보는 거 아니고요. Y entonces no porque haya sido una buena expresión simplemente, 이와 같을 것이기 때문에 보는 것입니다. sino porque verdaderamente esto va a acontecer. 1장 7절 읽겠습니다. Hebreos 1:7. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. 그의 천사들을 바람으로 Entonces hace a sus ángeles espíritus 그의 사역자들을 불꽃으로 삼으시니라. y sus ministros llama de fuego. 사역자가 메시지를 통해서 예수 그리스도를 통해서 불꽃을 튀기시면 Entonces, si verdaderamente los ministros empiezan a poder ser fuego con la llama de que Jesús es el Cristo, 하나님의 천사를 통해서 바람을 불게 하실 거예요. entonces Dios hace que los ángeles verdaderamente con ese espíritu, con ese viento puedan soplar, 작은 자 한 명이라도 aunque sea uno pequeño. 예수 그리스도라고 Si verdaderamente tiene la conclusión que Jesús es el Cristo, 고백하고 불꽃을 튀기시면 si él confiesa de esta manera y puede empezar a avivar esa llama, 하나님의 바람을 불게 하실 것입니다. entonces Dios soplará este viento sobre 베네수엘라가 nosotros 살고요. y Venezuela cobrará vida, 남미가 살고요. y también entonces toda Latinoamérica cobrará vida, 중남미가 살고요. también toda Latinoamérica, 전 세계 사는 이 일들이 우리 앞에서 벌어질 것입니다. y también todo el mundo verdaderamente cobrará vida con este evangelio. 그 일들을 지금 보고 있습니다. Esto es lo que nosotros estamos viendo. 여러분과 함께하고 싶습니다. Verdaderamente me gustaría estar con ustedes en cuanto a esta obra. 그런 사람을 찾으러 왔습니다. Venimos a buscar a estas personas. 16시간 버스 타고 오셨다고요? Ustedes han venido 16 horas en bus. 정말 축복합니다. Verdaderamente los bendigo. 그 중심 가지고 가는 것입니다. Y con este corazón me gustaría que regresasen. 다음 주는 드라마 대회가 있습니다. Ya la próxima semana tenemos una reunión que se llama Conferencia Tirana. 한 번도 안 해봤던 모임입니다. Es una reunión que hacemos por primera vez, 하지만 기대가 되고요. pero tenemos una gran expectativa. 가슴에 벌렁벌렁이는 거예요. Y verdaderamente late en nuestro corazón. 어떤 복음이 증거될까? ¿Qué evangelio será proclamado? 예수가 그리스도는 복음이겠지만 El evangelio que Jesús es el Cristo. 그 복음을 통해서 Pero que a través de este evangelio 너무 어려운 이 베네수엘라를 살릴 수 있는 일꾼들이 세워지고 se levantarán a estos discípulos que pueden salvar a Venezuela. 전 세계 함께 나갈 동역자들이 찾아주기를 부탁드립니다. Y también se empezarán a buscar a los obreros que verdaderamente pueden salir en todo el mundo. 그 주인공들이 Estos testigos. 여러분이 되기를 부탁드립니다. Verdaderamente les encargo que ustedes sean los protagonistas de esta obra. 감사합니다. Muchas gracias.